jen korang kau lepanya uningan tak langkung nyoon sapora goyang bunga famili goyang goyang Surabaya goyang goyang putra batik timur goyang bunga famili kuno panika ampun kaangkor juga kuada naneka ulun pajaya sotek ramayana setak roniro bukan esok epon neka ramayana kesalahan kau lenyoon saamura Pak Apel Nur Rahman
Takrim juga mereka sui laban sutangi tak sepi ibu iis bukan hari ibu tolak pas ibu salina bukan sebenar joro tulis maafkan rasid yang tolak berkah berhalis yang tolak kalian karesa tahun karesa bangkan potek ka omku saling sambung bantu ana mak bantu ana karjena salam boten karjena Selamat berjumpa kembali bersama Putri Bunga Family tebel sakoni. Patebeli sakoni. Kong lakong jigen sat semangkin Ambon kauladen emong king lao karaton epon simolje Bapak Misnan putra Manding Tebor. Saiki sekalima eka tuai langsung sareng simolje Bapak Rinahwi Abos Sarong Lamiri BHS Donggala. Seteja sarong bahkan seteja Kak Dinto si berelabeng kok lakong seteja saya kumpul Kak Dinto hampir Kak Dinto dari bos sarong Rinahwi taretan terpilih Bapak terjungan ibu salam song kembang abekte atau raki monggode seteja para sesepuh kok lakong juga seteja para kasembaan siampon siap kaangkui narima tamu epon simolje Bapak Misnan Ibu Ririn lagi Ayah Bunda Aan, kong lakong juga sesepuh Kak Dinto, Ibu Sumrawi, pisan Kak Dinto, keluarga Besat yang datang dari Cirebon. Pisan epon dari Cirebon, lagi yang mulia Bapak Muhammad Arifin dan juga Ibu Murtiningsih. Oh dari Tegal. Alamat dari Tegal, Jawa Tengah. Pada tekak saya dari Tegal ki habisan. Geng saya dari Tegal si rumbu-rumbu lah. Kong lakong jigen iya toraki mengkuda seteja siampon baris berbaris kagui narima tamu dangi tamu epon simolje Bapak Misnan banyak motor sedu sekalanggong saat semakin Bunga Family idukung kalaban audio rental profesional sound system Rapayana Joki Handal Aspan Riyadi kong langkong jigen disenari langsung Tatarias Manten jika diton Ulfa Jaya video syuting Ramayana Suhdi Rolis Segeriming kong langkong juga panggung tayub Putri Kendel
Enaungi kalaban persatuan Epon Bapak Ridahwi sebagai ketua untuk atas pimpinan Putra Manding Timur Kak Dinto Bos Sarog Lamiri BHS. Taretan turbule Bapak terujukan Ibu ajunan sami sekek kanggo ebek tamiara sagi panosopona pantor atur seperti aturaki sarang sekanja bunga family karena Kak Dinto gending pangapora ampun lastare Kak Ator Kak Dinto juga gending seperti kapiarasa dek kaum istri seperti nek mungkin bare kong langkong juga dek setuju seperti edopor bapak tokang ibu tokang kak kakak le alek dan ini ireng biasa aki setong gending seperti Kak Ator gending epon akati Puspo Warno Lasrendru Patot Manyoro. Selamat pagi menjelang siang, selamat miarosaki Puspo Warno Bunga Family.
Cukan Fatmawati Satmito Pak Kalebun Manding Temur Cukan Ibu Wiwi Bapak Suryo Cukan Ibu Sumar Potran Ika Pona pada Apollo Ruapa Davi Bapak mati juga Ibu Osida Maka kecumi dan kendel Tolet Sanjaya Mas mengaruh Kak Misnan Cukan Riri Ruaci Ali Cukan Bapak Allah apel hayo Kaniat telik pun pada persatuan putra manding temur wah rinah benyonya amat katuana seekor posa sarong san
pada karjana tersalah Ramayana putri kembar Suteng Rama Panggung tayub neko putri kendel Wadena wa Ulfa Jaya Ulfa
lepon nekok pon alo sakalang alo ketika dito Geding Puspawarno siapon yaturaki dek setuju para ajunan siapon sepak sedek alongku baik dari lokal odabu persatuan yatoreka kui anang seneng angapungga miarosaki tor ator dari bunga family sekadimah yatoraki mongkude sateja sampun along ke tempat Kak Dinto kong langkong juga dek sateja putra manding temor tengi terjugan sakalangkong ajunan emot otabu engak cek semanggen atas on dengan epon semolje Bapak Misnan sekeluarga bila Misnan Kak Dinto putra manding temor saat semanggen teka hajat kagui makumpol sateja lepele baik keluarga pisan sedeteng epon dari Tegal Jawa Tengah taiki kong langkong juga dalam rangka Kika Dinto tasyukuran mangantani potra epon siapon anikah malar muka cepet ngakungi turun sesoleh toro sesoleha kong langkong juga penerima tamu Kak Dinto beda madrai kong langkong juga beda Kak Sutakrim satu aja saya tak sebut asma agung epon anyuna sepora thank you tak ketinggalan juga ngeteragi selamat datang selamat alongku atas nama otabe atas pimpinan dari Bapak Haji Mas Notoh Istana Bonsai sedeteng epon dari sebelah barat wisata Lombang dari Desa Bilengan Buser Alam tinggi banyak motor sebu sekelanggong kong langkong juga esosol kelaban Rabu epon kerpekeran bila kerpekeran berdasar tari calon garja bulan Sapolo tanggal 2 keng sayang orang tak nur Putri Buga Family Mobil Surabaya jekap ratu malam gelapnya kegelapan telah tersingkir oleh sinarnya sang matahari yang telah menyingsing dari ufuk timur sana. Terlihatlah suasana yang sangat indah di kawasan Manding Timur kali ini bersama persatuan yang tidak asing lagi Putra Manding Timur yang telah dikomandani langsung oleh Abang Rinahwi Bos Sarong Lapiri BHS sengaja dihadirkan Bunga Family dan yang telah didukung dengan audio profesional sound system itulah dia Ramayana live streaming video shooting Ramayana setelah sepanjang waktu kami terus berkarya menebar senyum dengan sejuta rasa maka segala pujian terima kasih akan kami aturkan untuk Bapak Ibu sekeluarga di tempat ini khususnya bagi Bapak Ibu Sohibul Bait Sohibul Haja yang telah sudi menghadirkan dua pesugihan cantik Ning Supriyadin
sekaligus pimpinan Bunga Family bersama Nur Ida Kendel. Bergetar terus menggelegar di peradaban budaya. Kami terus semakin berkarya ketika seni budaya redup oleh keburukan bangsa. Kami takkan membiarkan bangsa lain mengambil alih tampuk budaya, karena sampai saat ini kami akan bergoyang di hadapan para penggemar pecinta geding-geding dimanapun Anda berada. Dari pelataran bumi tercinta ini, dari Istana Panggung Tayu Putri Kendil, akan kami mengajak Anda untuk tenggelam di dalam lamutan kebahagiaan. Selamat bergoyang, goyang, 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 goyang. Fajaya yang telah menyinari adanya pagelaran kali ini. Terhias monten dekorasi pelaminan agung yang sangat indah, tampil dengan elegan di Istana Putra Manding Timur, bro. Ramayana Panggung Tayu Putri Kendil. Tegajah
Alhamdulillah tenang pikiran bila ningali misnan ajas. Saya tak tenang bila ngabes pisan. Arapa? Berema cacaan napisan riang kok. Ya aku saya. Sampean ngarte. Abo tak berak. Ada. Ada. Padahal sampai sono kerabo tak buru. Ngerti ngomong medunten Pak. Orang ngerti Pak. Mak sanggup abisana ka Madura mun tak ngerti. Iya kok. Seseng kok tak tahu ki ya wis aja beberem marah misnan mak nyari pisan kau ring coba kok. Mon Madura bila tuan rumah ibrik pencung sampean norok majer 100. Ngerti? Tak ngerti? Aduh, beremar ya. Bahasa Indonesia kan yang jadi. Bahasa Indonesia ngerti? Ngerti? Kalau sudah tuan rumah dikasih selendang sutra, siapa ikut ke panggung, sampean ikut sama ibu. Nanti kalau sudah di atas panggung, sampean bayar ke saya 100, ibu 100 juga ke saya. Botando, tahu mau diterkem sampean? Ari ya boleh. Ngerti ini kan. Monitor kem ngerti? Terkem ngerti? Tak ngerti ki ya? Tak ngerti ki ya onggu terkem matulin. Yelah tak. Ari ya tak kene ngrembug ki ya. Arab ana apa tiga mata abisan kau orang Inggris sekali mau oleh bahasa Inggris. Ara kejungan nasi sarar ya. Baremangnya Cuma aku rindu padamu ya. Jaring tanda ya namun nasakola tak kira ditanda di dokter. Aku cinta. Beremah tak kira aku cinta. Kepada Yeah. saya. Ajas do pada bahasa tak pada beremah misnan nongku. Mata boleh beri mulana misnan. Sampian ndak mau nebai. Ada sampian ndak kulur wanita. Ndak muni gulura ngerti dak bo ari muni gulura ngerti Kaula rebo kambian ndak mia onjo ya nya berio bera saya enggak kun tahu berio musuh bera jaga mun jaga tahu berdiri berdiri oh iya mari ngali kadajaan borong jadi ya biasanya tuh ting bahasa buian. Mon oreng Tegal asapatu bibini nah. Sampean tak ngerti ya? Tak ngerti ya? Ada lagi bini Ada saya kemak aku. Amain kepek onggu. Berio. Sampean itu eri gila eri. Udah. Anyamanan ben ida suara naik. Udah. Saking sayang tak tahu gapa sama Madura. Lagi cuma dia ya. Uangnya metu. Mak keluar rokok. Tak rokok kau loh. Oh iya. Dikeluarin. Mak ada, mak ibuan ya. Nan, mak sanggup tiga bisana kacuan na untai boleh nan. Baru mah misnan ko. Mak kalau ribuan nih kok, duh aneh ko. Cek saya ngat toko nih ko aja orang keker leulian gula. Omset corak keker nih ko. Kelaban situng gending. Seperti kator eka dinto bersama Bapak Bes, aduh kali benar ya mau ngerti ya. Bapak Satmit, orang mau ngerti ya kok. Kali pun aja ngojak kau ular rebo kambian. Aung tek dia. Ular kambang. Ular kambang.
irsit bisa na irsit kamadura mak oleh lekas ngarteko gendingan olar gambar Kula serekong lek dekik bila temangan rekong se abahasa abula misnan mantona takok tak ngerti siap oh ani kok le bisa nasi dari Tegal misnan tengah Tegal kiaku Parjo mata kak nang keida kendil apa riajak nabisan ruang ririn baru mak angkok riajak sapi sang abang secoba Niko si tangga di kason di mamak nyaman misnan ayo le yo ayo le Bapak Misnan Nyonya Ririn sesabisan kalaban saya dari Jawa Tengah Tegal Gika Dinto Bapak Muhammad Arifin Nyonya Murtiningsih kali ini akan dibawa ke Pendopo Agung Keraton Putra Manding Timur. Jangan lupa seratusan sama ibu bersama Bunga Family. Itulah dia Putri Ngaronyo. Ya, Pak Ngaronyo. Samurat le. Oh, Samurat. Pangapora Bapak Kalebun Satmito juga dek satu jose bude elabeng anyo ona pangapora para sasepogong lakong para kasepeen anyo ona doa barokah itulah dia Bunga Family si Jabrik Jelita ambil ajang-ajang untuk segera singgah di Istana Putra Manding Timur bersama Bunga Family bro. Si gembiro Banyuni segoro perahu layar
senengan Samtuyu awes cawer mas ono sing loro aduh iki si pariwisata Sip. Bapak Muhammad Arifin bersama Nyonya Murtiningsih ngartemon agandeng gojeng sereten ben pisana ada Marlona Kibami semisnan mai temojok bahagia tuh Berbahagialah Bapak Misna bersama Nyonya Ririn kali ini telah tiba pada saatnya untuk menebar pesona kebahagiaan di Istana Putra Mading Temur bersama Bunga Family. Bergoyanglah Bunga Familiku. Tak santa agiul mi goplak
Kok sebeda orkestra misnan go. Bunga familia le, aduh mak lebur nikah pada misnan nyonya ririn napa boleh sesepo buk suprawi ruah pisan Muhammad Arifin Ibu Murti Ningse dari Tegal Jawa Tengah adikku pot pada bunga Begitulah salam perdana di awal jumpa kita bersama Sudan Pasi kami bergoyang di istana Putra Manding Timor. Ngakan sarkaja bule eka duai mun sakoni mak eka kering buletana laju keringkin ka dokter bule soro kibe se akarja Ani kok misnan Putra Manding Timur katuan arwah Rina tuan rumah bini ruak nyonya Ririn Andi pisan Muhammad Arifin ben Ibu Murti Ningse keng sayang tak ngerti ka bahasa mature oh la 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 ane kok le pada tretan misnan ane kok pisan ale derita tanggana bunga family enaungi adik kok Putra Manding Timor mata tol
semelola aniko ibu murti ning isih ora ngerti omong Madura. Ya apa kabare? Apik ya Pak ya. Piye to? Budal nang Madura budal piro? Ini apa? Bahasa Jawa. Burung Martin. Kok para tak tahu lagi ya Wah. Karten. Bila saya mangkat, Bila semangka. mon budal ro mangkat. Oh telung hari, telung hari ya Pak yo. Nje, Tinggal pituk-pituk nih ya Pak yo. Rak ngerti-ngerti sampean yo Pak yo. Telu hari sing ono neng Madura telung hari. Tore bakal luar obenga. Tak ngerti hari gila cicigen sako. Ya, engku auntek apa kepak. Tore bakal luar obenga kaula was alaki sambian. Tak ndak. Hari apa do boy ban kelak. Tore kaula rebo kampian. Beri ya Vera. Tahun bahasa Inggris. Coba. Good morning. Ya, jadi ala kelak. It's the best no your ads well. Pulus. Wah, wah, 100 weh. Lot. Kenapa ya Caca? 100 mendrigal. You 100 mendrigal is the best no. No. Partena wah. Yang kok ngiding wera. Kau tak tahu kia? Ya. Siamu ka dia lah juga ini nama yuk. Sakabudi namun nyari afisan boleh nyari dia. Ima tak deng kabula. Ani ko deng kabula ni. Tengsa. Beni ko sepi itu yang tak ngerti kawasan Indonesia. Anu Madura. Yuk mulai dari 3 wi. Mulai ko bos wi. Mon anika Rina wiba. Anu. Misnan ban ririn. Ngojak Rina wi ngok buru. Engkau lah kau tang sarong duh. Kan 100-an kan, ini 100-an kan. Kalau kurang dari 100 hukumnya makro. Kalau enggak 100 hukumnya makro. Kalau enggak sama sekali itu kan autang mata. Mau tautang mata Robert. Cak nabak ririn tak usah sampian. Mayu aleng kerdesak boleh minta kente karirin sih. Bari. Apa mai bilang keren ya? Ya mayu norok untek sakala nak kente na pisan. Tebusan tebus. Ya nyaman. Tebus misnan. Tebus misnan. Ti kamu nangkep bunga family tidak rian na kampa. Cak nani ko tebus ti ka boleh. Ani ko bisa siapa aja. Aduh apa rembogan. Ayah bareng bokan. Jono mau saling kodem atokar. Jangan bertengkar-tengkar, pak keluar ratusan sana. Oh enggak ada ya? Enggak apa-apa kalau enggak ada. Ini bukan tekanan, kalau enggak ada enggak apa-apa. Yang penting sampean kuat. Kuat ke apa? Iya, kuat malu ya. Iya. Begitulah kira-kira pada boiki. Ya. Pada boiki ya tekak disa bodoh saya kuat kamalu. Iya. Barang macam, mak kau sejauh siap ini nangi agelak ya paling kira apalah orang agelak ya. Ya, tidak apa-apa. Lain adat, lain tradisi, lain desa, lain kota, iya, lain bola nasi puru, lain beri 100. Coba beri tema ibu ingat saya di sawah. Saya disar. Ya, jadi sak benar. Tidak aja saya disar. Begitulah kira-kira kebahagiaan yang sesungguhnya akan dihibur dengan sebuah gending yang berjudul Sam.
Ngutiro lakuna. Betong polo. Ya. Betong polo. Ngoceng terus. Ayak talu. Boleh. Persis elondel. Dureng mulya uring mulyo. Marah terus kok ngerti anak dan jelin. mbok darah terus lagi gue. Mbok maksud ada terjemahan Dureng mulya uring mulyo. Urang mulyo. Iya urang mulyo. Nah, urma Misnan niko labun yo nyari sesa bisa kalau pai kan bisa nanggola Muhammad Arifin. bonjak kadang mutai beri jet kalau pai Lepai ya? iya Muhammad Arifin ya. Itu lupa kalau tidak dikasih uang, lupa sama namanya sampean, Pak. Saya juga lupa, ingat-ingat kuncinya. Arifin nikok pisan sederi Tegal Jawa Tengah. Apa jadi ya? Jadi biar kan boleh cara-cara ri. Arisanun tole teka akar jer gelandanga enggak ondel-ondel ya ondel-ondel tak cara jerian Hah? tak cara jerian ondel-ondel Ondel-ondel seraja jara ria. teka madeteng bunga fa Ngerti? ngerti nikok misnan le teka akar nyempli sape bo mayuker Kok nyambeli siapa? iya nggak ria ya Bo tak bisa minta contoh hidenjo. Tak ngerti. nikok menyonya riri apa aja dia Misnan asongot yo nyari dina gelung. mami sinan tak somot yo Bo iya mun lalaki kan berio toran. persatuan nanika putra manding temon wakrina katuana Anik tok pada misnan nyonya ririn abisan Don Muhammad Arifin. Kaniat ki karesa taun wisnen aresa nokto teka Boleh anik gak bu murti neng ising ngomantani putra sedua roaan pon apa ngentan kau udah mau cinta pada cucu misnan putra sedua terpada ulfa jaya ruah le kuat
pangantan nadu pasang roa sakalang kok Kak Misnan teka akarja ani kok Bapak tekanan Sumrawi Kak Bunga family Riri lakean ka ada nih kok sengirim Pak Sumrawi ani kok apel enor Esa tengok Ramayana Esona juga Ramayana ani kok pada Bapak David Pak apel enor asin apa boleh kini kok Pak Sumrawi Sabi sana pun along apolan Along polan ani kok matrai apolong ban Pak kalebun sat mito Roka mandra ijukan pada angka pangkale benesas mito Mas Suryo Adiko Surya pada long apolan ini kok pada emat apolong ban Mas Suryo Pak Sumrawi kini kok apel nor Pak kalipun mending temur semulja Pak kalipun sat wito ani kok Bapak bukasan sekumis liar kok nepe pole ni kok Kak Matrai sanonto pada apolong ani kok pada Abdurrahman le ni kok amat nabe boleh Abdurrahman apa sabese tua nekok kang bukasan pada ongka anikok sadari kapote ani kok pada emat Abdurrahman nabe boleh Abdurrahman apa sabese tua bukasan Kak Sumrawi abel nur kaniat bisnan mulai bilan akaraja mata rajana ke rajana Pak rebut nito ani kok Ferdi sedari gempar jaya nape boleh nikok nyonya ririn le ajajar nikok laban pisan awak rina duwi katuana putra manding temur nyonya aman ani kok pada boleh apel enor asin Pak Sumrawi Bila misnana tantona ririn iya kok Kelaran angka bunga family Soteng Ramayana ani kok katua bini manding temur nyonya ama ani kok nyonya Nasumrawi Pak Rusmawati Ruang Fatmawati. Pada malang Nabe boleh pak kalebun itu Pak kalebun mending temu ani kok nyonya Fatmawati nyonya na Bapak Sumrawi Madra
bunga Mun ani Bagus. kok le Nyonya Fatmawati Ani kok sesepuh ibu Sumrawi ini kok pada dia Nape polewa Sumrawi eko cak sepo Kini kok swarga nanti kamisnan ki beda ko besana ko Nape pole Niko nyonya amat bos bini Eko cak putrina putra manding temu Rina wi bos sasaro nikah misnan le seakar je sesepuh ibu Sumrawi Pak Sumrawi kini kok bukan menempat mawati Saya pue keluarga Tonton apa kalebun mito Ane kok pun pada tak senyepue keluarga le Pak Kalebun saat mito kini kok Abdurrahman Abbas Sabu Setua Ani kok Yanto Po edi maka yanto Apa sabao Ane kok mata tangale kini kok Yanto Rudi Apel Rashid nih kok abolong kabeh Adik janjile Mesran laban lirin etekani Sapisan apolong sampurna misnan Ados Keluarga pisan nekok sedari Tegal Jawa Tengah Ani kok Salman ma belia teka ados Pada Matullah pada Salman pada ados Yanto Rudi Akar jejek raja nanti kamisnan Nikah pada Surya Bila yang tani kok Salman Bila yang tani kak Nyonya Lucy Ani kok le Alam berkurang Roa bakri rina bunga nami tada pada Iya Nape boleh aniko dungan kamisnan Pak Kalebun anito mulai gila tak gelem dorong Senyapue kerjana niko misnan Mon ani kok le putrina pada ongke Estona keni kok de katar tan misnan Eka janji sanonto pon pada tebe Putri namanik temor ani kok pon ongke kapi Nape ponero aku kalebun wiwi Wak su artini tak kaki kedet Ruang bedeng mak bapak Suryo Pak Apel Nur Rahman Ibu Ardian Arwah juga ibu Wiwi Nape boleh arwah Suartini Waat li arwah ika sedari potran Arwah osida pada Apollo Karinawi arwah ibu Amen
Terima kasih matur suwun yo Pak yo matur suwun enjim mbok nje matur suwun Ibu matur suwun kong langkong juan ini kok beda ihya Bapak Mamang calon karya tanggal sekali kor bulan sepuluh endi Nisa juga calon karya tanggal 5 bulan sepuluh pimpinan Suhdi Majeri tanda Ida Kendil ben bunga family juga karya sesamangkin karya namisnan oi apa Bentau aja nabisan na huru. bermajana Pegel. pegel Iya, pegel. lipang Ininya lipang yuk di awal jumpa kita sambut kehadiran kawan-kawan kami matur sebu selangkong gue pon deretan nomor situng buser alam ya Haji Mas Noto Apel Aci juga beda sahawi sosol kalaban Rabu pon satu jauh saya dari Raja Singa beda karisuk juga bersama itulah dia pikiran sedang pon dari Talang beda Abdurrahman beda Saleh saya karja anu Walid Mira beda Saleh saya karja pikiran Apel Ramla karja TV Laskar Kaja Janar Kuning beda Mamang Irawang juga beda Talib saya karja beda saudara Ali Kanjeng Doso Supatlan Adidaya Indah pada waktunya Harapan Jaya Kong langkong juga putra Jurla juga putra Sakera Longgulares Sosol kalaban Rabu Epon Ambar Muda Saibu sekalangkong Longgu Epon Kor juga lokal Mandik Lao Gabungan Jaya ya Amil Toron Rita Toron Ambar Muda juga kata orang selamat datang. Mon arwah bunga family pimpinanna ning Supriyati karengan bulan cekneku janji bulan tak rida mon banatika tak akabin Ruaan bile seakal jeen Temor situ Iustoro Singajaya Lah Abu Hasan juga membeli tengka Sahnawi akar Raja Singa Suhdi sebagai komandan ya Tor juga bila putra Raja Singa Kak Indo Ihya Bapak Mamang calon karya tanggal sekali kor bulan 10 Andi juga Nisa calon karya tanggal 5 bulan 10 pimpinan Suhdi Majari Tanda Ida Kendil kong lakong bunga family Ida Toron ya berdesi Majari co kong langkong juga ngatrogi selamat datang lokal tenonan Longgulares sosol kalaban Rabu Epon Gabungan Jaya Tor juga saat ini di deretan nomor 1 akan kami bergoyang bersama Laskar Kaja Jaya di awal jumpa kita dan di awal nomor yang sudah jalan itulah dia bersama Surahwi Bos Kaca sekaligus pimpinan dari Laskar Kaja Jaya pedingan Mbak Tamoy karya Epon Simulja Bapak Talib tanggal 6 bulan sanga ini parah uretil nangke saya kemai bunga apa di TV bunga duh saset ya puspo warno lo mampa epo ruak talip le seakar aja yo tanggal 6 bulan sanga Laskar Kaja Jaya natore lo bila tang para aniko Kak Yanto setelan bunga pagi awet muda Surahwi go bunga family dalam pibat dek lebur cak ape samona terongan dia eteng kuatika jujur
Ayo sudah tambah parjukale abati Dharma Madura walet merah tanggal telok seorang cekak matale peker eka adi saking sayang tak tulit abis sekiring depor ke kaping abis sekitang tengah surah wi ko duh keng sayang landik bini gua aja enu tanya ki patedung ngajak tedung di mai ya tadi bin ayo hah tadi bin bayi aja enu aja saya ngata endik bini kan patedung tanya ki cek tedung di mai iya tak tahu cek pak bermak aja aja ya maksud tuh apa pok CPCP buat Nigeria lah rasa berengan cok CPCP kok ba iya mon kok ada jaring tak nampek lemai buan iya indah apa boleh kedan aduh posang apa baru makanan Jimas notoreng segenteng panikaan Raji Epon Junan Telem Kang Mas abit tata along polong sareng panjenengan Kang Mas Kang Mas kendela Lara bese nasa benar melaka lampi je meliaka lampi hindi renggenta melaka lampi Korea wa monejat sayang kendel toroti kare eman kendel neguk janji kare eman kendel neguk janji ini seraka karisuk karisuk sake dede Bu Hasan sake dede patenang melia kendala kalampi ngala adungan sepote sesuh dilaju acu tak acu pikiran melayang-layang loh iya karena sana kendala neguk janji saumurat telah kepate oh sayang kamu taman indah kere pikiran raja singa janur kuning sanun teti seto janur kuning kerpekeran apa boleh buser alam raja singa laskar kaca kainan ngeneng lajue acu tak acu kainan melia hindi sepote yanto saking dutako ekojak mula aci iya kare ajanji kora pada ngarte kare niser kendel toroti gentong mon arwah laskar Jaya wak saya di pada Raja Singajaya wak
Rahman Indah. Pada tengah Putri Family, Putri Family. Putra Sonita. Kareman bakuna sayang busar alam. Kare ongku paeman ongku. Mun arwah bener talib, tanggal 6 bulan sangat siang. Pada Apollo Abed Aji Sanunto pada Manito Dimas Noto kare Manito Mun arwah pancong pamungkas, arwah ning janur kuning wak persatuan. Persatuan. Benih pancong Satya Tule. Mon arwah Panceng. Janur kuning Panceng Pamungkas. Tapi boleh kerep kekeran Raja Singa Rasa tak rida monta ekoni Lako tero along polong Ane kok le sahnawi juga akar je. Saidi sejeleng pote. Nape boleh tu Rahman Walid Merah. Tapi boleh bila walet mirah Ediwa akar jaan Nangka orang sesa asen yang toh Wak Suyono juga akan aja tanggal 14 bulan sangat. Tantona Ali Kanjeng Doso seakan aja. Iya. Bila janur kuning wa akar jaan Nangka aja kena TV Laskar Kaca Jaya Ni seraka apel aji le tak apa caran sagale. Iya iya. Iya Raja Singa akar ya Naka wa sesa paket kariso Yo. Sanunto pada longkolo Oh Arwah Tretan Sangale Raja Singajaya nakana. Raja Singajaya ruang kaliso bila iya ani kok sing akar joko Pak Apel Ramla ruang kerpekeran Aji Suratwi Laskar Kaca Jaya Mun arwah menegak sangawi, tantona wak kusan anak. Arwah Suti juga nataker bila di ruang walet miras ya kerja otak Wak setan lip tanggal 6 bulan sangat bunga family. Wak seba mangria di tanggal 6 lekor bulan sapuluh. bulan sangat tanggal telok walet miras ruang ediran doa Anggok Sukti Rina wicukan pada ongkongan Bila iya cukan bunga famili Raja Singajaya Naturali sawe abi kok beda. Sale akar je Abdurrahman ngambe tamoy Walid Merah. Joker juga beda para jadi. Napito masa di Sulawakata. Pacet nangke arwah maksisa pakai atas nama Tantona Walid Mirah Amon Sanunto
pada beja Haji Surawi ruak pun pada tak orang Sayyidal Abidin Abu Asan Kariso Edi Mawinina mata semua manyitung pokoknya kagelin madone Bunga Family Sontok dek Rabu epon joker Longgulares kong langkong juan lapindo Longgulares di istana Putra Manding Temor Sip Terima kasih Dela Besti Le Noro Lecelehenan Ayu Noro Roa Entara Kaputra Jurla Putra Sakera Pikiran walet merah Tape Pole Lahir selamat jalan Nonan Ambar Muda Harapan Jaya Niko Bedele nomor 2 Niko Tos Antosa Iya Ruak Kasim Teintare Iya Nape polele Putra Jurla Putra Sakera Satya runturun mun berak ebrik 2 entak mendeng yus toron yus lah 2 entak mendeng runturun ko Kasim juga Sinal Sumat Mata turun ale Adidaya Yusmiarati Tulit toron Kaparlo Anik le Bededito Stop Mak foto na cuba nak kanak re mak liburan ngabes asli nanang boy Berarti foto na coba foto na juba duh bilang ngabes asli na boy sini rebok Eka Dinto seperti kepala tentor Kapiarsa Yono sebagai ketua dari lokal tenunan kong lakong juga Putra Sakera Bada Iyo juga Bada Sahrat Putra Jurla juga Ampon Semirabu Bada Disa Bada Parsemona na Disa jakna Parsemona na dekian kecung Parsemona tak tahu jak kecung apa Kala ben setok ding sepedi ke ator Eka Dinto kaulah tentor Kapiarsa Sekar Mulyo Wetanan palak kuwi Wetanan Kasim seakarja tanggal 10 bulan saya sesiang niko indah pamili Kasim semalam rukun karya
Tak osang guiterop tak kira ojen kasih. Niko sinan dari mata boy. Nape boleh aniko harapan jaya. Buruan nak aju tak aju nak kena sedua Enrico. Putra metropolitan niko sakran pada Apollo. Niko iyo anung polong le tebe ka atas Sumatera. Kak sinal niko katuana maambar muda. Senasir tak pada sabar ada tengi sekene. Niko adiko lo Kalau kamu eri paconan senasir kau. ajalana kak sinan ajalana laon laon niko bedele putra sakira Gerong kakak Adem niko iyo kau. mak katuana Abdurrahman gini kau. niko kasih akar nangkan sapolole bulan saya madu tengale niko andi na TV saya malam rukun karya rukun karya on aniko putra sakera arjuna tak bersabar putra sakera makarnya ale tanggal 11 bulan saya Iya. mada tengah bunga family Andi Hajat Pangeran Patre niko tertekan Sip. Ada saya simpen bener aja sahran soro ongke lebru kasilat kok. Ya no de mama tak ongke kok. Si rambut liar roh. Lah atau ngerontong ke kok iyo juga tarik beri jalan kok. Neng, 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 neng. Berem mama asal rebut mata laju ngecung tolin. perasaan tak nyaman Ya engkau kade. niko kasih ma kerja Ada sotong, ada sotong. tanggal 10 bulan sanga mak bulan sanga ismia Saya nggak lopot ke tangke nasi mau oleh lebur kerja nago. cek senga bulale Bermana? Epri ngeting tantona tepa Mau nasir je beri nyeting mata siang kiamat. malam lako eka kak sinal kak yono siang malam lako eka harapan jaya supatra Misra bulakan nasirle tak nemu setelan kok. Iya, iya. ane kok putra jurlale along bolong ben putra sakara yo Tak nayono aju tak aju nasir. Parjoma apa saja gel tak nemu setelan. tak mencara bula bantikan yo Tak mencara bule bentika tak mencara bula bantikan le tak ridak bula mun tak pas dia
Sumatera tidak pula mun tak pasti ya serati Ruale Matre isi mangki imanding lauk keniko Pesena pon epa polong Janwe tabura waria Sesai bubadang etane Pesena ma ipapolong terakman Sesae buka beli rojek Somajane pamayito Kareong kuanong kubulan emantoni Anikok le akrab manding lao Yunai dirak suwardi calon mabali 2000 tanggal sangat bulan sekolah Kasupatlan Pangeran Patre Bila Kang Asnawi Putra Metropolitan Titik Yunai di suwardi calon karya bulan sangat tanggal 20 Moncot kapekeran janji bana bulaman kapamaste Jak merah mula kabaya pangalengan Kabaya pangalengan Rawak pada Agus ini tanggal sangat bulan sangat tanggal 20 Epa polong le Nikok pesena Nandi epa polong kia tulin Seket nikok dari Asnawi Putra Metropolitan Cek bagi kapiwi bula tinaiwi Searep kak sinar Nikok jengcina Searep tika sorang Ya engkau gede Searep kak yono tika sorang Kak Kasim iyo Selamat datang le Rawak serang muda getop tak tale Selamat datang Sumatera le tanpa nama re akarja Nape pone ni kok beraas Nawi Putra Metropolitan Bula seni serpole tolen kamu nahra Apakah Setelan na tak norok munahra Iyong ngang kada je kalau panggung tada panggung tada Mun Niko harapan jaya Subatlan Aniko apolong laban Kak Sinan laban Kak Sinan Lokal tenuna Rawak le pada alamku Tanggal 10 bulan sangat Niko karjana ambar muda bunga Putra famili Manding Timur ya Toranalong Bukan tanggal 11 bulan sangat Karjana Niko Putra Sakera Nggak tahu lagi cungyan Boma tak nengijung arapa Ada bambun Rusti Ya ambula telokung kelara besena selakung nyelok pagi ya weri ya Tahu lihat apa reken kok yan kerungan rok kagetelan aku setro nyanyi ya roi tebu nyanyian boleh kata nih sakone roko cek na keranda cinta cek na parah juta bunga aja na luki apa terpaksa boleh kak mak rok kerungan boleh kepala kui kok kemana pencung sahran mak najulit bulit pencung kok
aksina oreng bini sama hangken kun atanya panyaute tak sopan sakale kun guna. Stop. Aramun tak panyitong ngara kalibolian dan je panyitong sapora deretan nomor telok gelu beda kewajiban dari bapak tuan rumah Abbas Sabis Sekarat. Oh tak Abbas Sabis Tuan Rahman kalabon simulja Adam Wiono Adam Ajem se pertama dari Sabar Tega ya terus Saki Ben Ali bojo nua tanda na toron duan tulin toron gia mak ko besa ko aniko se andi perusahaan bese tua se ko cak na orang Madura gerobong wah coba nyamana gerobong keng hasilnya luar biasa tulin mak laju kangkok engkok kok tak nangkeun di nabeuna saronin namat maramon saronin beude bunga family mat posang dari dina posang ke atas panggung Abdurrahman dina matoron tulin mon posang ke atas panggung Neko adem le la benturaman la benturaman saeket le pon etare koropian eko cak koropian kare eman le mulai sapan perak kulele tetipe keran idah perak kulele tetipe Rawa rahmat le Abbas saronin go gede kok rahmat ben surah ma apolong gede kok apolong wak keadaan rahman Abbas sagerobong Abbas sagerobong titik yuk jaga yuk Kak surah majukan rahmat bila Adam Ajam ketua pertama keniko sabar teken apa boleh neko Badadu Rahman bila Kak Adam Abbas Ajam Kak Durrahman arwah pada Apollo Amil Vina Rawa le Durrahman Adam Ajam le nape boleh keniko dapir calon karya tanggal petok bulan sangat abita long polong kerong tada pada Kak Adam kendel kerong tada pada lai iman malu-malu kucing Durrahman
bosah besetu Ruakan wale pada along polong abit tak long polong sepi kala nak kendala cek kerong kerong rahmat surahmat nikah juga pada asin Yanto ah kampung tak ada ongkong kok ya ada si om gadol bulong anjak kampung Mariam demam buk Mariam ko demak kok ayo om gayam dan yayam wah ada ki ada langsung ada ki ada Abbas sakarabang abri sekatan bos Nikok Misnan pada om kerahmat Aniko abos sasaronin Kaatur sepikalan cukan pada ongkakan Nape boleh pak kale pun mito Pak kale pun mito Pakale pun mending temor lek nikok pada om Nape boleh abos sasarong rinangwi Tak matrei pada om Roa surahman cukan matrai Dilarina win tua bos sasaro Pon arwah pada saedile Tantona pon pada om Tak matrei Bila kaatur apa sabesi tua Pak kale pun mito pada tak turun Adiko Pakale pun mito pon isolor Wak bidang wila bensa ini Nikok Durahman le Laben kaat saedi bos sasarong sak biung kejuken niko Nikok rahmat polong men bulan saedi nikok pada polong apa sarong sakbi oh la 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 stop adem duson minta ida sang posangan mak adem pokoknya duson raongku Kang Mas Adam reng segenteng Panikaan Raji Epon Yunan telem Kang Mas Ontaonan tak abolong sareng panjenengan Kang Mas Tambah muda panjenengan saya Kang Mas Rahmat Kang Mas Panikaan Raji Epon Yunan telem saya apa mon alaki atus jeng semut tenyenagi atus jeng Penjak sehat dos bagi kini nama Mas aduh Pangeran Lemelian melihat tahu bulat nama nyaman melihat anak kaula kain reng ganteng ani kok nyonya na adem kok Pangeran ajat eka laki ya paman
Anik kok nyonya saking Adem. paguna Kang Mas Adem andikna oreng Maria Mun anika padaka ato melihatana kaula kaen ani kok pun potongan Mun anika tanto nama Nyonya Maryam mak pasti serka andikna oreng dina bulegun ngampungan Nape pula Nyonya Imama Nyonya pasti Vivi serka andikna oreng dina bulegun ngampungan kak surama Ane kok le Nyonya Suraina Ane kok polong ben Bula bak kalebun wito mon anika dungan abri ayanto pese berempat 100 wa abostini dari katuran aroa pada apolo polo Mun ane kok menegak rahmat Suta krem semangki Misna raka aden pada apolo pak kali berasas niko wak pada Mun arwah le Kak suta krem polong ben bula Wak kak atos pada kak toron Ane kok pak kalebun sabete Surah bila ka adam abos aja metolin ani kok pada apolo Apos ajab, apos romporong Ane kok pada Apollo boleh buat Mbak Maria ni kok pada apolo sakalan kong pangistona remujo Mun arwah Nyonya Maryam, Nyonya Vivi, Nyonya Suraina Be, na di budina. Lalaki di budina. Ndek kan dana Adem. Mun ane kok Nyonya Maryam Sedu Rahman sapa lu? Ane kok mada itongan Nape pelewat Nyonya Suraina Ada surai namanya yang lala. Ane kok pun ngirim Nyonya Vivi Mun ane kok pada atas Surah maka sudah krim Pak kalebun satwito atos United Mun ane kok pada ke atas Kak surah Pak kalebun satwito Ane kok semangki Rawa adal pikalan tak anda toron. Nikok rahmat. Nikok toyo polom bendula. Nape boleh nikok maksudnya krim segendan ke atas pada hitungnya Nape boleh nikok atas polom bentoyo. buat surat maka toyo ke adab nikok pun along polo Bunga family. sakalang kong mak pangistona ke
Terima kasih matur sebu sekelangkong. Ius Dela Toron, Ius Dela Toron. Ron Toron, alek bulan. Engak gelandang sedisa wah. Mata turun, norok bulan. Latina tekak bening gelandang sedisa setigi, anggok ijung ri aku. Korang Niko ngalkan. beda nomor telok Putra Sonita Niko Taman Indah Pageter. Mada turun du ale nurok bule lencelenan Aisaria bola beda se agen tia Putra gabungan ben sonita Niko Taman Indah ben manding laut Niko behedeng urek genteng maatompoan lah Junaidi saya ngambek tulin toron pole lah gerus tulin ko Agus ini agar je tanggal sanga tanggal 20 bulan sanga saya ngambek tamoy Junaidi Suwardi kong langkong juga carek Asari mbak nama alit bulit pencung nang tengah ya lek hah carek keras ronang teng-tongan ko ada darsono tak pati terak mon satya ko elop tak kira tak elop Bito pun Subaidi ya serba bisa Lamis Yono ya boleh Sahyono kemana tak kabarin kana juga calon kerja tanggal 15 bulan sanga atas nama itulah dia Sawawi ya bila Sawawi nyu nyari patun nang ke Sastria bagus Amel Toron gerus Amel ya juga putra Gabungan Jaya nape mak masih beri nih kok mak raja ongku sogu nai sugu iya kul kalau ban setong geding panter limo lo mampai bon maju tak gendar Pancasona Longkulares kades tenonan selamat datang ruak pocur jaya kades tenonan mare tak mare Munak nani kok grup mending Niko Agus nyonya ani kok mak se akar jo Agus ani tanggal 20 bulan sangat bunga family Along ngumpulong ban bunga family Saaset le tangga Niko Junaidi narima atamoy Suarati Baiti makna korek lereken kabudi ko Nape boleh niko jarek kasari Nape boleh wak ngabungan jaya Kak Muhammad Laben kakua Nape boleh Yayang kuat Subaidi tak ketinggalan Arwah Jamal Putra Sonita Misiono bila Jamal Nyonya Suwarni ma belia tengkang
kok kading Rang-rang bedung Dewa Mabuk. Madak jalan on-laonan Taman indah on-laonan Aniko selamat datang Niko bedeng. Tak patengah bos. Agus pada tengah bunga famili. Ini seragam Yono kok wen. Andi ajat ma akar jaan lepalaman teris manding laut Moneso kera atau kargelu mak laju tak nyapa wen. badan salam nikok juga dari Sawawi Ripaton mada tengah putri sastria tanggal 15 mak bulan Mada jegele Pak Muhammad go Darsono ben Subaidi narema atamoy Misiono atas nama Niko Taman Indah Jukan Nono Putra Sonita Maakar Beni perak tokang kecung sepales apa teka atap buan pales ki ya buru buru pales sakoni roh kecung tolin panyaman sawawi kini kok tangkel lu oh tangkel berempang ku tangkel 5 bulan sanga 15 tangkel 15 tangkel 2 bolos saya suarti saya sapa Agus benne roh Agus benne bagus neng Niko Agus Nyonya Eni Maakar Je Tojuk jip Dupolo bulan sangat Mada tengah kok bunga famili Wak Suarti nerima atamu iya Nape poli ni kok sawawi Akar rejana ni kok tangkel 15 bulan sangat mau najib nulis sambit ngangsor kok Mada tengah putri sastria Taman Indah Pandawalimo seperidu Niko Darsono narema atamu ile Laban Misiono Subaidi ngabasaki majalan najak lebur Kalau ngopolongnya berpacar kasari Ane kok mak mending lao Ruang Agus akar jauh tanggal 20 bulan sangat ya engkau kade Pak Muhammad putra gabungan jaya Tapi polir Wak Jamal putra Sonita Ani kok bontoti seto putra gabungan jaya selamat datang sergap Raja Wali Ruak Samsul nape pole pendawalimu rang-rang beduk Dewa Mabuk bila mas put akar je eniko atas nama Dewa Mabuk Ruang beduk Agus akarja tangkel du polo nape pole Agus enik tanggal 20 mak bulan sange akar je atas nama mandik lau Bila Kak Muhammad gabungan jaya Pon abri korabiang Oma Amiono lai Rawak-rawak beda boleh tanggal 15 bulan sangat Sawawi Taman Indah Nape pole
tok dak tale percukan akar joong bila Kak Muhammad nikok gabungan jaya Pak Wana pada oh sakit tabu le mak sakit je tak tambah nak kaju potek norok embu etak mentak norok apa abini boleh amat le laban kauan ya yang uan niko Hanafi laban supar wak masari pada tak toron misiono yo niko sawawi seakar jale aniko tanggal 15 bulan sangat iya aniko menjamale nape boleh rak bedeketi no akan tong tak atale doa agen tong dak atale sehirden marjoe wak darasono mare agar je mare madateng niko rukun karya subaiti merpak cara kasarile aniko tantona manding lao oh la 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 suarti jarek asari benung bunga family Kak Suarti aniko bukan pada saedine tanggal 20 Agus bulan sangat pada tengah bunga famili Agus andiknya terteka aja patolos mak nyaman jere aku oh besar bila jabok kecung sepuru rujek cerna orang sakar je ko nape entos kelu tapun je lu tapu entos kelu patenang oh engke pon dumade vina stop adan serang muda agentong tak atale ruak joker bedemar jei pade eke beeti kalen jelenan turut kamur deje pula entara ka umum ban agrop niko pasetonga aniko le pak sutakrim semangki betiana aniko sederi rukun karya beda sandal anu siapa lek beda sandal apa santo sandi santo sip janari apa yuk orang mbak nanya mah datang dari umum mbak nage mbak ada sak ben kok yuk kak grup yuk ngicung dari desa yuk mak item mau cek ledruk yuk iya tin aja reng sot rokok nasabok le minta salat ka gelung le lah jaga yuk tin area dia bareng ngamak nyosol desa ben ada sak ka grup yuk apa reng kok hah ya dia oh iyalah norok lah jawab bareng ngejung atas ya engkau marah tak disak dulu ya dia ya anu siapa saya tak torong Amil Banius ya dan jana ya dari umum yang pataruna ka di bara Tokuidin nak gelum ko alatina semor daja
cara ria muni pasit tonggo kaberek ka temur ka sengkok selok lak mak aku rap kapirtus sing gak katonon dia rokok malolo buat namel umun sapirtus tak samurat iya ya dinak ya santo yantare ya undangan Pak Haji Patoni kong langkong juga deretan nomor telok 4 ya telok 4 di situlah bersama serang muda kong langkong agentong tak atale matade juga akar je are Jumat tanggal 5 bulan sanga burung jadi ambura iya Allah rok bodo setang ke Ki Odi ya tulinnya tulin bola nanang ke sendik Nadia bun uul cara jeria enjo kadang anu kok kalau pae bila tak beri korban wah ambura iya pae nangkok berarti buat nah iya pada ni serah kamu nah ratulin eng tak norok ada tak nemu genting ngajak si Marjo iko si Marjo tanggal 6 bulan Sapolo munjeri enggak kok si Supar tanggal 7 bulan sana tepak tanggal 7 bulan Sapolo si anak tepak ayo bermak aja dia hanya nyelu ya jadi sak santo deki pangecung kata sidina anya kilu cek najari jis cek napa siapa oh saya di panang tengengku jama pencung desa lu ngecung ki pencung tandek al acu sia kaborok kate morang kok ya kalau ban setong gending kuang bu minta ke siapa bayi marah nang tenggelu iya saedile senang tengah tantona apos sasarong sakti arua iya tore kok besar ya karganggo stop seno lamun pencung kasandeng batepak ini masih ikat ay langsung gelu beri awas Hanapi tanggal 7 bulan Sapolo waksa edile senang panang dengan ini karjana marjo saedi jangan go ja luak suparle setak banyak caca karjana tanggal 7 bulan sanga tapi duka lembut wakse anapi tanggal 7 bulan Sapolo sekak marjo tanggal 6 bulan Sapolo marjo imada tengah sesaset kiago tanggal 5 bulan sanga serang muda mata dengan torelo tolo siado sesanto nyikot batik tak kelemari telo bulan na kenapa boleh wak tanggal 2 ekor bulan sanga asberi sesanto mak tahun dota bila hana tanggal 7 bulan Sapolo wak se asberi bunga pamilile se mantade indah famili se supar bunga famili se hanapi indah famili oh iya sekak marjo bunga famili sesanto putri famili sip Yan oi ayo minta si metado lara ada tak nangkep bu lara cek jara jari amat tada cek laju bentak korpian ben sarombon maksud Nangkep, ke mun laju ngalak TV Saya kat Arya telepon oleh mak berada.
Ambil kurang 15.000. Terus tinggal tak sogo. Lu, bak nanang teki kerjana siapa mak minta bojeran kangkok beremak. Oh. Tapi ban utang kasarung enggak majer kangkok. Jeung kok utang garina, wi ta utang ngabo. Inawi dari engkok yo lah tapok. Utang nggak major, utang nggak major. Sambil mau utang kita nih ya. Udah mah asik lah biasa kan 15.000 kilo. Ambo. Ya, latih aku tak majoro. Arah apa mas kita atamu ibu? Nah, Ada lah bisa saya beli Lata imat ada ada. kalau boleh lemak lah. Ada. Dia cuma nangteng dah. Mah. Tu bilang kau saya utang sarong. Nyala aja lah bos. Batok 2. Mon aniko mata do akar jo. Orang yang kerja saya penerjaan koro. Indah family. Ada Jumaat tanggal lemak le. Indah family pada tengale. Semalam selfie ayunda kok. Iya pak. Iya kan. Mana semalam selfie ayunda yang Kak seini juga akarnya tak kelupa lo bulan sabolo lapindo se aspari wak se sapaken se anapi wak indah family bila mesti tawak mabali tengkang Mbak nangijung dari dia talang sabolo ya santo. iya jadi santonang kok iya Juga bermati nalek semoga ganjengan lek. Santo rukun TikTok le. marah kak Atas nama Pak Haji Airul dan kaula ngicungan semulja Ada suara nanggo ayam. Tina juga Pak Haji keluarga besar cangkolan kaula dengan cangkolan atas nama
Ayo donjo, area bergarukun komala area. Nikah pesen. Aku apa sih bertabur? Epa polonge. Seaburi sakancaan ore. Titisan lap alam selamat datang le sanidun. Mun arwah kak marja ilek jongkar karjana tangkel 6 bulan 10 saeset Bilang ijon dari Baba Lapinda. Iya le. mun arwah setak banyak jaja supar tangkel situng bulan sange Haji Rahel. Sangempong sebori Epa tolos sapokok cacaan anapi. Iya om gule. supi kudu dipakai Taratada lapinda reng abala. Taratada serang muda reng abala. Beri teka sakone ayak talu santo mak ijunggo. Matoro agruk di temor lek lapindo joker agendom na anales rang moda gempar jaya. Geniko apolong kapi lapindo nape geniko. atas nama lah Bobo nama boleh Pak kocak. Haji Rahim telka ulama seneng ase mulya najan jauh dari kir papas eja kaja Elle dari kiri papas. bandula eba seneng sarambangan wak seneri kir papas sakaran tong balong kuna nape boleh akan tong taata lima seri Ani kok putrina saya dari kiri papas. sekarang kamu pangistone pangistone nape boleh luak mata datang kelema wak sesanto tahun datang putri famili bertidak kendil sekarang kamu tolin pangistone tiga tangkel dule kor bulan sangat serang muda asbabi atore longkung Iya. Muhammad Arifin iba setengah Haji Rahim sekarang kok adik kok nebenana keluarga besar tuan rumana Geniko beda Norwedia oke juga. Bintang panggungnya indah pamili si mak Norwedia. Tambahin Nor pilih kamu kau letera kok. Bemada lah Ida Bo kita tanduk namik ke mek junge. Lah. Songkok nakala beda pandirana songkok nak lah sip. Ruak pada sadari kir papas. Nikah pada sadari serang muda. Lapindo akan
family. Tak kira abesa pokok mamaku, tak kira wan ada kendel atina aki santo. Anika pada Surya Ahmadi Nape boleh sedari kir papas jadi kok Haji Hoirul Nape boleh kini kok pada Haji Rahim Anika me sedari nempekar terakhir selamat datang saya dari Pulau Nirwana lebaran pun datang sateja Kak Yanto dari Eston ada Tuan Ru Aryo Mon arwah le putrina sedari kir papas bintang panggung wa indah family ukulah bedo jawi dia Aryo Pathor Niko pun pada Apollo pun pada Apollo saya dari Poteran le arwah Aryo juga Pathor pada amin Longgulares sakadin toka badaan le atas nama Niko Misnan Anika me grup nyonya nempekar dari Estone dek memadiri bila hanapi tanggal situ bulan Sapolo sekarang ke Pangistone bunga family bunga famili terjajah amin terpengen ada nyanyiannya sekali le kerungan rok le abu tu anak apa beremar yang kok aku bukan bersedih S nadana S karena pernikahanmu Dela yang membuat kecewa kau dustai aku sekian lamanya bercinta denganku tapi kau menikah dengan orang lain kejam dan teganya jangan pura-pura engkau menangis jangan pura-pura engkau bersedih kesedihanku tak dapat kau tukar dengan air mata sakiti hatiku bagai disayat yus oleh tajamnya pisau berkarat tak langgong gimon bedang unjengnya katang betang kura benirang Jakarta nyanyi kau le Siapa huru? kau engkok le iya persis pasit persis aslina Huru bener rekaman. bone iya orang tak tahu kan rekaman ya kong langkong juga beda ali pocur jaya si akar je senarin nama atamoy kak dinto Herman Hidayat se koceng busok
Kong langkong juga bersama Saleh Telo maju tak gentar, itulah dia. Angkat ke depan apa ancang-ancang, namun apa yang terjadi di situlah ada Ismail udah kadang sendirian, uper ke depan dan ada mari tak mari panca Sona. Benih poli. Benih poli dia ya. Benih. Iya. Benih sipak gula. Panca Sona muda ada setua senggol kok. Kong langkong kades tenonan berdesa ini akar je bulan sangat tangkel situng parak lah sambil kadek sabena. Sambil lihat selamat datang putra saudara. Jaria saya madal dul tulen. Rempek saya kelak Rogeria. Jadi saya ada adi jadi madal dul berak rempek kok. Kong langkong juga pada Hasan Basri saya akar je dari putra saudara. Lah saya dari poteran ke niko cek laju angka Aryo ke niko Pathor. Amin ke niko cek lu angka. Eke cungana ke dia ke lu panyaman. Yuk bermak Arya. Merah jambu. Dia enggak reale. Marah dia. Mak jara jeria nak ha? Ya jara jeria anak mayuk nak. Angkah duka sapun lemari bakabin. Duh laung kurang. Surat kabinnya takut munajib tak bisa aja. Saya mau najib nostalgia kia kok. Ya. Ada. Bukan kata orang selamat datang. Buat lokal muda. Lokal muda sedari kota Copior. Markawi calon karyo. Lain pun saya Markawi kak. Semangat lain. Kepada Yayan Kim Lokularis lokal muda. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Sugianto mabelia tengka geniko. Cukup kamu saja Hendri mabelia tengka bro. Aju tak gentar. yang di Salelelo. hati. Oh Jurjaya. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Akorin makin dongan dia Abang Jumat ya. Bukan pada Munajib. Pangeran Masola. Haji Heka meka bareng ya. Tak lebur bambu na ngedrop hurur apa ya? Iya ti na cak sanyawer nyaman ngejung tibi tulen sorotoron ngejung anak ali saya tanggal 15 tanggal 15 bulan Sapolo ada tengah putri sastria atas nama Poyur Yaya tulen sorotoron telak telo munajib pun satia ko amyono telak petok doh aduh sese ini tanggal situng bulan sanga kini ko Ada pada saya orang tolen. Tulin, panyaman ngicung lin. Badasa dari poteran mulai ki badasa lin. Niko halile Niko alima akarja
tanggal 15 bulan Sapolo Pojur Jaya Persatuan Neko Ali Akarya Naga Putri Sastria tanggal 15 bulan Sapolo Nape boleh niko Widya kerjana bulan sangat tanggal salekor bintang panggung indah family Alagia Omku Amyono Nape boleh niko kades telonan tanggal sitong bulan sangat iya mulai menerima atamu ile Pojur Jaya pada Apollo Jaya aneh kok sedari lokal muda Wawan Markawi Neko Yayan pada Apollo beri satekeman ben Bila Widya calon pangantan bulan sangat tanggal salekor beda pesen dari kades tenonan kok sanaus tak bisa apolong moji ada lancaran sakit hati tatonan ke Widya Andi Nadibi Sina Pojur Jaya indah family telak telo jak nale telak telo yanto arwah pada juga lokal muda pendawalimu pada ngirim tenunan aneh kok pada pada yaya tak mari lakuna seakar joko suhti sakit hati Mareta marele kerajaan niko are lakuna Moliono ben bunga family Pojur Jaya tanggal salekor bulan sangat Widya lapangan tanane aneh kok seberidu pendawalimo bila adi putra terbuang Niko wawan juga laban Markawi maju tak gentar saletelo Niko suti pada Apollo kenapa boleh wak penolimu Ahmad wak Rina laban Yayan Ismail pada bodole Niko uun indah family wak Ali seatar je tanggal 15 bulan Sapolo mater sebu sakalako tumar calak de kajunan kerengka buana nama nang kenanga mon ialok de tulingan stop rim makan kok
Olana beda se dari poteran kong langkong juga. Gempar Jaya. Lu katanya aneka grup nama beremah. Waduh. Desari. Bukan Putrina. Gempar Jaya. Betina gelu masalah korbi ya. Kan saumur di nama Biasana nih kapencunga yampar, biasana. Yampar lagi. Hah? Biasana nah. Benih kan itare gelu tradisi tak pada. Tradisi tak pada. Tulin toron. Paring mau nyampar yang lagi ya. Lah. Yoyon amin. Kong langkong juga 4 hor. Lain na toles rale. Anika sedari potret. Balayan juga amin. Yo ayo rawak bedepat hor. Sakalangkong palong kunang roe pada roe yoyon cukan aryo Yo ayo Aryo tak katinggalan. Nepe boleh badayet no Rina wiban misnan pasemaan kok sedari poteran pangki imisnan. Nyonya Riri. Katinggalan ruwana nis Misnan pasemak le. Eko cak tuan rumah nageng dari Estona. arwana rus aradi cukan jumari ruwe fator aryo ruwe amin yetno sedari potoran kecungi kendel tolen lir kiliran nika jauh dari pelopoteran Jauh nale nikok nari poteran mak saking nari Estona le dari Estona Faktor Aryola benamin Alomku Putra mandi temur Nekok nole laban nyumari nah terus nekok nardi sadari poteran dari poteran du 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 roa kapat hor arwa aryo amin yetno cukan jumari Sapora kaula Aryo tradisi nani kota pada ben elau taseko. roa terus cukan ardi sakalangkong aduh pangis none bunga nangisan tak pada riri sadari pateran rina
biasa bila taburan pada korpian le Iantosa ben gula korpian namun edinto main kene Aryo lah sip mari ya njok main rajo ada pasetong kan kok yuk Enjak pada bayi hitungan nih jangan kau pasetong lah mula mari lah kepi Mik beda senyo sola pole korpian ada ya. Pakentong tak tale. Amin jera, du tak tahu ka amin nak kanak ko. Beni amin putra kedungan amin poteran. Anu kan carek tok ganjil lho heroa. Mun aniko beda amin le. Juken Aryo Ardi tak kating kelen yen no pathor sia dari poteran nih kok juken beda mahrus sakalangkong palongku nanah rus Roa amin nambah 100 lalaki nata Mana se Aryo Roa Pak Biki Berempayanto jumlah 400 merah putih lambang kemerdekaan bibir kendela karengan to ada sedang tengan kare esto pakun eka andi roa yet nomi namba aduh medek pas jaga katika eka kilo kareni ser eka andi aduh mada lana jalanan nase dari potran ayu entara putra manding temu Abarengah amin arwah juga nabanaka itno wah pada amolo saronto pada akongko Niko fat orle laban aryone Niko amin Niko yitno laban jumari serati
Bel ikan seekor tantona dari poteran ani kok yeno ruang amin cukenan ros sedari poteran sanoto pada tak turun ani kok inon pajoget dojek lebur ikan isran alasa sanonton tengah kerja pada makompol niko peletan tangkem seneng bunga tade pada seneng bunga tade pada Mun ani kok beda ka ariole ape pole niko beda apin niko itnole laban jumari segenteng ruak nyonya ririn mak semangki nape pole ani kok le di istana mandi temon niko angin sanoto polong bana bulan Tolong menggula nape boleh ani kok cuker kan Aryo Jambir bibir kare seneng ikan diem kare eman ulere kare esto Nekok putrina sadari poteran le ane kok mak nyonya ikan nape pole arwah mbak erang sadari poteran alongku nekok ben pangestona sakalan kok mak balongkuna ka Aryo sakalangkong balong kuna sedari poteran mono punganan kangisran setada pada setada ada bila apolo sanonton nemu buktenan cet saomora kaandi saomora eka andi ben bulat ada pesana bila fator le ani kok sederi poteran nape pole nyonya ikan wak rata katinggelen ani kok le nyonya ririn mak semangki arwah inon arwah mipon ajoget arwah kesena petekuk lagu sadanda mulai matika ikan mulai gelap seelerek berat pikiran senang berarti kami lehamulong Atur sakalangko. Ambu, apa mak ngosok monggo le tak tahu le saya bukanan mon belum. mbak nata ajoget tak beri je Bisnan boleh katanya pagi ya kan kok. Amil turun, Rita turun, Deli pas turun le. Intara rang-rang tedung Pendowo limo sergap Raja Wali. Ahmad Ningkong lah sejago. Ani kok le juga putra jenang. Bila toyo preman insaf hajar le. Nape boleh apel saidun apel tak milo canto
Niko Ahmad Apelia Kalebun ko mun se mas bot karjana nang geose kemang ngiding kabar mas bot ala kuwa karja bila hamid ruak bensanidun mon hamid detik katona grup akuran sanidun tepai tak nyeng latas dari samping lah bedena rokok bedena pelor aing takok kadui jalan napak nyaman ngalak menjadi ya peluru apa aja dia dalam kong langkong juga bersama toyo preman insap suri nang tengluri kipo juga tak ketinggalan Sangguriang Sakti Bedetipian tak ketinggalan Saidun sebagai ketua Ahmad pendoli Mose Beridu juga Hanapi akar je apakan tanah tibi ya pola naik galak di budi karena beri seket bener tak pertajaan mat seburu lokal benih grup ya laju napak joko terkem deki buat nabila nangke paling buru marah kong langkong juga ngaturaki selamat datang di wilayah Timur Daya. Disitulah bersama Tapeng Sor kong langkong juga Mathawi Bapak Kalebun Maderno juga Bade Budi Hanapi seburu marinya beli sape Suyono kong langkong juga Bade Wawan Bade Firmawan kong langkong juga Bade setelah Ibu Akal Suetnan ya longku laris mas kok saya daftar hadir Pak Empak jadi apa karena belinna banyak ya berat polianna saya manding temor ya bila kagempar jadi datang ben putri nala juga nyanyi deh lah apa nyanyian nana buat nama membara tambah abid nak duh mangko enggak ke anak tibi mangko nempon oh iyong kuasep mangko yuk saya buat nabi tak norok pola nasib engkau tak ereken buat nana cuman kok sep pernah gelu di Jakarta apa nak tengah nak ngaleser angin dari berak deje akati palataran norok nyuting biar Karamayana ya leko-leko bunyian iya mun mate bulan rupane mun mate bulan rupane Asep Irawan lirik pun benian mata arte maksud oh mata arte tak lupa teka abid pada Jakarta gini komat pada datang tengah Mas Put Selima mantar manisa Sukipo Rojak mantar jenuh jengkal saumur gini kok Apollo bergempar jaya Tidak mantar nangisa Mantar nuru'a Ru'a ahmad penrolimu Ru'a toyo preman pensiun Nape boleh wak sangkurian agenjak dong agenjak neng ekar jena manding temor Yo mas tero akar je bila pada sedang tek baraniko aneko penawalimo putra jenang maju mundur Sangguriang tanggal telopolo akar je bulan nama bulan sange beluk bulan sama ke tempat Aresato karjana Sangguriang ane kok se akar je majar saya ke ebu karjana soro palebur
langsung nyanyi apa nak? Hah? King Kong ngakan keju. Lanjut, kalaban setong lagu King Kong ngakan keju. Aku suka King Kong. Wah. Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh, berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti gayamu yang penuh hura-hura. Aku suka Jaipan, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Atur segala goblok guna saya dari putaran. Mas Abid. Selamat jalan Aryo Hamid, Yitno, Sawari. Pathor, ngambek tamoy Saidun siap. Ngecung Rita bang ngecung Rita Amel ngecung nak ngecung ya bila penter ngecung alake pasan ambu pasan ngecung ko hanapi akar je yuk hanapi akar je toyo akar je tangkel telopolo sangguriang sakti satu deteng deh tangkel telopolo nang ke bunga family saset cuk pasang sang cara saya buru suarana aku suka Siska yang kau gede Tanggal 30 bulan samangkin. tepak tahunnya tahun samangkin ya Wak sangkur yang saya akan yang Sangkuriang sakti le aneko se akar je yo tanggal 30 bulan samangkin. niko toyo dukan Ahmad niko Mas Bot akar je jukan Dewa Mabuk yuk Dua kapas kot saya akan tanpa 6 bulan tahun ikan tanggal. aneko pada sanidun Sakalangkong mapalong guna, niko Rina jana bula om kemik malana marena saja ni terkemat dia napeko soro terkemen Rina Ayo giliran nak sanmisan rosak Ramayana nak yuk
Lah mak parosago. Tidak rasan bisa nancur siya. Cek ngalak gending sedela talang buruna melas nak. Hanapi calon karja. Cek mandede palem mas, cek mandede. Iya, sip. Yuk. Terus. Marabi bojoran nabi. Ya, kok nalakom nantang po ida Seida nyaman kejunga bojoran sida kakelar. Minak jinggung atrafi selamat datang juga. Niko hanabi kerjaan. Ingat ruwa aja nah. Kang tak majar besi sakale yanto. Aneka badarina ban matawi oke juga. Niko Samsul sergap Raja Wali Hamid bodo di magoh. Roh amin. Roh bodo dengan kaman. Pada long dewa mabuk. Aneka badale. Niko Ahmad Pendawa Limo Seberitu Suki Posuri. Roh tayo juga pada amolan. Pada amolan. Tolong molong. Sanoto kolong pada bulan kapingso. Wak pada dengan Kak Rine Sukipo pada ongkang. Mula mga atong pangeran le. Kakak pije sa alam dunya tada selebur kakek junga dela kun mathawi katibion selebur kijung boleh sa alam dunya tada selebur mathawi selebur. Yo lipen beri sengrenyap mak kering jadi ya. Minta abula dengan pesena Duma bulang icung asakan anaki mathawi. Mon aneka le suyono ban mudi kaniko erpandile Pendawa Limo. Sakalangkong paparengan Mak beda kecup campur kaureng ada duhur nikole. Anikole hanapi erpandi. Aniko dengan sang kuryang Nape boleh bodo kamat hawi Kayanto. Selamat datang Harto Arle. Selamat datang Heri. Sakalangkong mi palong guna Bunga family. Kamat hawi Mun sanoto apolong ben bulan. Sip. Ya jerena amat hawi jak nako. Tak langkong pangantan tojuk lu ya jong. Ngala sakala laki pas nemang, sakala laki pas nemang. Ni ser satia karja telokan jong. Pangantan na tek ketean ngiding tapuan isa penari lekulek ben tapuan. Le
Adu ius turun Presti turun Vina adu made turun Made tika le noro bule Made noro Gempar jaya jengkal saumur lokal moda putra saudara Tika nuro le dumade noro Made noro ale ule made noro ale made sentak ale made sendel ening kata ening kadel made dik yo ale made sentak ale made sendel ening kata ening kadel Hasan Basri calon karyo kong langkong Haji Hekam sing ambe etamoy adi putra terbuang juga bersama Haji Sultan kong langkong juga Haji Rina tidak ketinggalan juga Haji Mesari siakar je tahun datang nak si kemari apa ni bunga ongkura ngening ya le bunga le oh bunga family tanda naida ya aduh saset semar kawin nak si gelak ro kiwi ah nak si gelak ro aduh kiti nak tekak nak si kemawi jarang Dela sorotoron kerong kake cunga wawan jara lari ya lah bode si mental mathawi panglara geng jak kiba kakalibun mater nomek kakak besi nomor lemak wi laju pada kemper duaan pakun paretongan sebe eri rowi menbolana wi pakun yuk Rina apaan Cina centak sendal nomor sepuluh lemak tak apa pokok kuat labu. Engkau ngedua suarana Ida Wantitin ya teh. Oi. Mak reken tak bisa main tuan. Ari sorong ngicung ya? Anja abroy. Dah sorong ngicung kok dah. Abroy lah cuma mulai kelak ngicung malolo lah. Oh, bok na yo. neng 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 Sorong ngicung bulan ngicunge. tepak mentak soro jek ngicung jek Pong-pong samaken along ngepolong. lagi on mencar Soro tanggung tak tanggung ngabula. melek izin mulai nala julek pas kanam bokor ngembek amal le Sanon topon mare kerongker. Gempar jaya wak mesari lokal muda ruak markawi yanto wawan Saking kaula dari istana Pak Bisna. nape pole putra saudara adik Haji Hekable Hasan nape pole kene kau Haji Sultan Along polong bercengkel seomor. Tretan ida duka yanto. Rina cekal saumur Bu Ririn tak kadika
Mon Pak Mis nan beda elabang ajar cacar sarang puririn kare kenal mulai saben bulan Mon beda kecung nyaman tak jaga erinai sanon topon along apolong polo Rawa uwan wawan beda markawi bila misari Erpandi tak ketinggalan bila angling sapulong antona nyaman eka tembong gending lain Ape boleh ruak beda perdi Misari nyonya osna mata pas jegego kare nyeting kareng lain cuma bula rasa tarida sukianti tak rida bula tak halal kok seekor angling sapulong moneke jungan lembutnya mantan tona lembutnya nikok le cekal saumur enak kok Kika engkok saya nganap buka karjo tanduk nabuk namantuk nak kubus sambil ida oh cara jadi ya lah ido jadi kakak natare tanang kok lembutnya boh monida jadi ida kendil diri aja rosaki nya ida kakak natare tanabuk iya ya aja usah menyuir makene meter Abenjang kok tak taritan nari aja. benar mata anda kita taritan nari harap Nara, pak taritan emak. Taritan. mun bisa gelok najak pemasuk kami cara mak lampir lah cuy iyalah karenggo pada nama lampir yuk ngejung boleh saya buru tarik lah cuy kalah boleh Mana kan liburan ria tandanya. apa enggak lebur ke alis saya tak anakku Bo, belum mau anak kak yang jok ngakak kok cara mak lampir dia. Iya, madu di mas. terus lagi. Tore Kak Mas. Mana nang senengan menjadi bojar yuk. Ay sombongan. Duh Kak Mas orang si ganteng Kak Yanto. Aduh, ring bini seratin. Lu mak bani grup bos ya soror ya. Ya grup lu. Lu stop. Tak gempang orang nap detianik bini an entes kelu. Iya. Kayang entes. Oh, gaya Ompang anak buat aja dia. Teret dan je teret. Oh, norok dan nak yo tak. Aduh. Iya sip je dah. Tung. Tapi bok namanya gelu ongku lagi ya. Iya tak harapan. Iya. Tapi gelu ongku ya. Rido tapi ya, bok na rido. Harapan mata rido. Engkau tak mati rido jo. Bolara cinta rajur. Jangan ikhlas. Ikhlas. Engkau lebur ke alis, sebut naik kocak alis daun apa aja dah. Duna mimpu. Duna mimpo, beli daun nangkai. Duna nangka. Serasi paman. Radin bentia cengkalampira serasi. Bo nama apa ada kalampina benin kok. Yo. Mulai. Bulu kecok nama lencung salah aja. Cukur salah aja.
Mas Siti Naomi. Beda pon apa Kak Mas? Kalah mun suara Idai. Seko catur dikusub. Telap dan kalau ate Kak Mas bila mireng suara panjenengan Kak Mas. Cek laku acacang kok sial. Puspa. Arya siapa senang kok mak ning kuka kabeh. Jam takon biar kamar kawi lu. Yan. Ni bini na benis sa inna. Duh Kak Mas. Aca-aca Dan kalau mulai saben Kak Mas, tak seding orang laki Kak Mas. Bila mireng suarana panjenengan durung-jung bulan kolek Kak Mas. Mun bisa cacana paling edek Mas. Paling pengen bulan. Kau lelakar tak bisa lere Kak Mas. Aduh, mak ngadel-del nih kok. Dek emas. Beda mau apa Kak Mas? Mun bisa jelak melak medem melak terus. Aduh. Bulu keje na lanjeng salah aja. Aduh. Pajalanan ini terkolenang. Palembaya meltas mancelin bila tedung ngerok ingak jaran. Pasena ingak jaran. Tidak. Masalah. Udah baik naniko. Oh, beda baik. Nah terus. Mun esta bola beri nyeting dek emas. Paengak janji sembilan. Paengak janji sembilan. Janji sembilan. Misari mak kerja nang bunga famili. Misari kerja nikah berdi malaman bulan Arya saya kesambut. Mon engkok Ben Siti Naomi setuju apa enggak? Apa mak setuju? Mata serasi aja Ben Ida paling ulele mai bu ya Ben Siti Naomi oleh 140. Kak Mas. Aja laku aja ngijung lagi. Kak Mas. Along kalong alang kelong. Kau lo tak minta sebentar segendang. Along palang mulai saben Kak Mas. Tina kau lo tak minta mencar. Tak minta amon carmisna. Mon Pak Misna nikah apa ngirim. Buririn kita ngirim tak ngirim Kak Mas. Ani kok pada dintong. Oh ni kok misna tuan mana. Najogona bunga pamili galandanga nekak kayato
mano dek mas mai temu ni kojok reng karja nang ke tanda na bangi cuma gimmick gelu tanda na bangi. Ong kuwa na yuba nang icung bangi cung. Mararayu. Pese na bagi kang kok kapi. Ida mau usah tamburuan. Iya, jadi reng kok perak nakan. Iya yang marah. Ida tak le. Ni cuk patotok ya ibu bagi ni nang kok mana. Sakra nak kelu kian to. Ya enggak mersawan dia makun. Ni cung. Tek 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 monyina bu. Sialah dia. Merah biru untuk nakonin kamas. Saya nyet pancing dengan setong. Mulai dulu buru keting. Saya nyet mulai bilen. Aniko buru keting. Kemudian kalau semoga ereng asom aja jian tak lebur ka orang lain tak lebur adu alek ka orang lain somajaan jian tak lebur ka orang lain tak lebur ka orang lain Saporah sakejak dak Bapak Kalibun Materno kolangkong Mathawi menak jinggo kong langkong juga Semar Mesem tak ketinggalan juga lokal tepo Ampos Mania Jagu Jalan kong langkong Cahaya Purnama Saporah depak dek bektona ritual timbang kemanten kalaban setong gending wetanan Domapan Rusti Mon Aniko Potra Pangantan Aduh ngireng saksi aki pangantan ete mangan Ponde pak mak kabektona ete mangga dikaben bulena ponde pak mak kabektona ulfa jaya kini kok seaten taninde seaten Pangatan Patoron lagi Sakang soot tetika Akar jejak rajona Aku mantan tika itemangan Dikok bunga pamili Son Ramayana Suting Ramayana Ulfa Jaya Nabisnan laban mirin bunga nata depan mada jalan ete mangga bonde pak bektona aduh ngireng dak satoja para kawajiban mangantan ponde pak bektona samangken pon ete
ete mangati kana bunga family du ete manga bunga family anak kula ringse de emak ulfajayai pajalanan terkolena ni terkolena paling moyena mertas panjalin akur tika pasangan selake genteng sebini ratin gula moci tika terbeda cudu apa-apa tertak karya repot nah mangkot rokot tika bersebin roa bede roa misnat se akarye akalampina se gendong kalampi manate ajelan maon laonan laju patot kene kok kasaleranan sapa orang tak nesora dunga bosok kita kakulita putra banding temor nikok persatuan narina wih rina wih makan tuan rina wih katuan putra banding temor ani kok ne sejak seeko mantan natika bos sasarong lamiri donya amata katinggelen akepek di kamalade malade tak tonaro terbeda anak tika cucu paste seumur anak lima gitu mata jelek onan adik kok pangantan dupa sakyo pajalane anak ulama ke alosa kok sapa se adenteni dupa lebur kok abosena anak bule reng segenteng mak lebur abosena reng sepona kok nak sangat sempurna ngabesti kabila ajar potra potre pengantan kak dinto bodi etemang lagi
Eka dinto seperti kabiasa torjukan kaulaten teh gitu tontor bele. Putra putre seperti itu emang kak dinto Ananda Fian sarang Adinda Isna kong langkong juga Dendi sarang Adinda Vina kong langkong juga Nadis nama boleh Hilya. Tak langkong seperti ngirim kak dinto dari Bere ka Temor ki seperti ngirim dari Bere ka Temor esoona epedion soon ja epon rinahwi sareng misnan kak dinto binian ka ada. Tidak saja kaum Hawa atau kaum istri atau ka saja binian kak dinto siap-siap kak angku ngirim ka ada. Lakian benih karena epong koraki namun kak dinto aropa kiniat syutingan Ramayana oleh Asre kaulaten epon. Juga sedari bunga family sudah resih. Kentena Cisale siapa? Oh Nadi. Deli. Sudarsi Bendeli. Kong langkong jukian tak kita datang torbele anyo unas sakalan laki dan gaula. Kadinto Panyoon dari Misnan, kong langkong juga ketua dari Putra Mading Timur. Seperti ngirim kak dinto binian kak ada, ben binian ngirim dari Bere ka Timur. Tak langkong dek kabinian juga lagi ancek sampai bede se arampak ngireng abilir. Seeko cak abilir bila bede ya de ena torok ebudienna. Mon arampak kak dinto kasutengan selak. EKBT dari juru tembang Bunga Family Astolin Sanjaya ayak talu omam Pak Ibon. Anak Fian juga nak Isna anak Dendi juga nak Wina arisan untung mesaki niat ring seponatikana ring sepona tika nak tika ite mangna
pangkung putri kandelna senemang niko bunga famili Sunar Ramayana syuting Ramayana aniko seta roniro nak putu Kuadena ulfa jayana ulfa jaya Lekok sesepuh sumrawina sampung tu ana malar buke adek tetia rengesan sampurna niko mesari sederi gempar jaya buat kesari rompangan nyonya Rosmali dan lontar ke tahun anak Wian anak Isna anak Dandi juga Navina sanunto tika apangan tanah juga Nadis anak Ilya sanunto tika etemang sanunto tika boneka kawinana tika tantona pona seno bulanan sekanteng biar menyonyana laki pinik pani sereman matoro apa dojok papus arasa ongkung teka akarja toka mangantani putrana Islam sanunto karepungan Lekok sesepuh sumrawina kocak embanatika nak foto enang keakina bunga famili asonawa Ramayana eso tengah benarang Mayana serang-rang mule pas etemang pangkung putri kenden kinaki mun aniko ala balarantika aniko sederi toko tidur padu wak kuadanana seul pajaya wian isna terbodoh paste ngana tade nanti wisnan laben riri lepa-lepa jak kompak sesa pisan wak ben sedari coba tengah Muhammad Arifin jukan murtini mun aniko bedari naswi aku sasarap es belamiri Lepalanana pada esno ngabestika acer cecer sapola noro jempol sapada nak norok
saya titip anak Fian. Saya titip kepada Anda anak Isna, jangan sering berselisih faham. Megang uang harus irit-irit, jangan boros-boros anakku sayang. Surganya anak Isna ada di telapak kaki anak Fian. Cantiknya bukan main anak Isna. Rukun-rukunlah bersuami istri, anakku sayang. Kasih adik orang tuamu sayang. Orang tua tidak enak tidur, tak enak makan, nak. Siang malam mikiri anak Isna. Anak cantik, anak ganteng, saya titip anak Fian. Jangan sering bermuram durjana, anakku sayang, anak Isna. Garis hitungan nah kadernya. Anak Dendi. Dendi bahasa di mana kok? Hah? Jawa ya? Jawa, Jawa. Banyuwangi. Madura. Oh, Madura. Ya. Anak Dendi jokena Vina tertuli andik turun Akabin. Hah? Sataretan. Hah? Masak nanangka? Sataretan. Batian natika sataretan Dendi Vina rengse ratin pakon rokon sataretanana kanis rereng sepona anak bulan. Oleh anak Nadis, anak Hilya, Kak Surya, apa boleh Pak Apel Nur Rahman, kebedepan, ngabastikana, bila ajar cara gani, kalau pelana pada senang. Lepas pada sana, pun anika kak matrai, anika polong bulan. Satu kali lagi saya titip kepada Anda anak Isna. Rukun-rukunlah bersuami istri, mengarungi rumah tangga sejahtera anak bula Fian, anakku
sayang anak Isna Isna Mon nyebut anak Isna bahasa anak Fian cukan anak Isna dan di ruak Banavina sanonto tika pon etemang enang ke eki bunga familina ruwa esoteng tantona benar Ramayana esona Ramayana persatuan nalika putra manding temor wakrina wika tuana benyonya aman seekaniat benereng sepona sanonto tekanan cat siang aniko gerahmat bosro-korop aniko pada bukasan sederiko poteneje Toma bulan nolongi muci piangan Tika ban sebining terbadang cucu penastengan laparan aniko sederiko poteneje kak asa Awak Ferrari Kono marengi rengem Sedari gempar jaya Aniko bukan berdekat adem wa ali seperti kana along polong laban ka atos Apangentan tika etemangne pada akalampi malate lake binifian paniser eman Isna Bula moci sekadua terbada paste kayanto Roa asos juga kaanton Kau adik lape boleh atun pikanan Etemang berbunga famili terbada kakelepanan dan
katinggalan Anik sesapisan pon alam polo sedari Tegal Jawa Tengah terima kasih matur nuwun tidak enak makan setiap hari pikiran melayang ingat sama anaknya go iya iya berakit ke ulu nak foto berenang ke tepian bersakit sakit dahulu baru bersenang kita kemudian indung ada lah ya Pangarang ojak indung-indung Yalalala tak nyaman jadi. Matoro sebu sekelanggong, matoro sebu sekelanggong. Dek setuju para lepeles sepolas tarik paring tante pangisto. Malar mukeben malar manter. Malar mukeben malar manter setuju pangisto teti amal kesampurnaan. Teti kesampurnaan epon potra, potre pangantan se pak empak kong langkong nemenem sarang daya. Malar muke tep-tepe. Judu beristor beres fit dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kembali ke pengaturan awal. Bunga Family. Hadirin bapak terjuan itu Enaleka 79 tanah keraton Ampun Sami asong-osong lembung saur marok kagui kesakin atur kota buniat ebon simulnya bapak misnan pate kalakak dinto ajudan ebon tak kagui ngolati nur bareksani perjalanan ebon sang Dewi Bunga Family Vina Puspitasari Kak Dito juga asar kalaban Amel Lailatul Laila Labang Misem Karaton Putra Manding Temor. Cikian katraki selamat datang putra tunas muda tali sakti tak ketinggalan posesir bedur kong langkong juga setia hati tak ketinggalan Eka Dinto asar kalaban serigala muda tak kira-kira sebung sopanas sedikit putra kades Bedasare jago jalan Vina Amil Rita Presti wis kelakon sepinilah wahasi
diomong rike mawatos Suntiani Sekoroya Onyo pasi Cahaya Purnama Yus Toron Yus Dela Toron Dela Betion na beuri sajub Lutfi mun satia terak ko desak nak desak ay dia buat dia ha dia ya desak entar desak jago jalan Putra Kades Muda ya ruah Putra Kades Benasare Lutfi kene ko Asbullah si akar je etang kare sanganga kare belum ngare lah si Asbullah ko beter ko si Asbullah karjena ko apa lebur apa anja Muncak na Lutfi juga tak lebur tak tahu aja nasi Watson kok hah tolos serwai mata mayu nyaringin dengan kok mayu yuk nyaringin dengan kok yuk mak bok nanya cair ai sila cap jeri kok nyacair ke golongan cap jeri orang galak kencengah bayi sila pataber cara dia tak kusila ko paju ti aku kalak kencengah mun Beda kok semua jinggo. mata baru lagi ya kak jeria keninga torok pasan lere peler lagi ya jeria kak juga Hanapi seburu marinya beli sampai maro ompelem tiga kembe pon kawan jangan Agit topan juga kata lagi selamat datang. oi bari pada dengan ngumuan beremah ki buru akarjo jalon jan bila mari akarjo salah metun jan Boh. tak nemu putus tiasa saya ket jan Detri Santoso manter eka bole ewen kok manter bedek eka bole dari dinto langsung kasar ke atas tepak dari bawah kelu kara tak tau kara we ada toh kantang tengah langsung ngicung bari lah tak tau kar mathawi lempong ke jaan no we laju perak laju nambahi terus iya ya bini po esok tua bojok muka cuy onra mun polana pak empak sadeti na sok apa nang ucap mbak cek lalemak nambah boleh sih boleh iya setel pun kali pun materno ko seolar kentong duk nonduk helu aduh ale ule lokal temponi kok ambos mania nyonya tina bila sumoto lakana bulayanto akar aja tangkel saleko Lutfi lagi na sapa roy bila Lutfi andi nadela iya Sayusmia lagi galau lagi nacak naki guru mangka jak namat hawi bentak kale bunter notina tak ko se esiar rakia cek banyak se penana jak na bula pak empak marena lele mak do roak tapengson pada sumber misam mina jinggo bona teti seto banyak dunia tak yokor kebahagiaan Santoso pula banyak bini sesempurna boleh arwah cahaya purnama teti seto pada Apollo lokal tepoban ampos mania harto harherile selebur aselingku heri nape pole kades benasare sumber urip longgo wak sehartoan putra kades benasare arwah bona tetis
ajelenong kuwi ajelene kamanding timur entaraning kubu ngapa milih mun perak banyak punya tak ajamin kabahagia cak nakale bunderno tapi mun banyak simpenan si anya besebut lembuk kata si bahagia go akar jaa nang adik nadibi aniko duka sumut Ya wah jago jalan dirno ayo we hanapi si Yono senenge Putra terbuat berarti selamat datang. yang kok gede senenge setado pada Jago jalan lek tanggal 2 bulan sanga ngatore longku Sumoto Kape bolero tanggal sanga apsa bulan sanga ngatore longku putra terbuat cahaya purnama kang mesumoto roa selutpi sapaket benerukun famili Mun arwah menuju naitile Mana datang waksa set penrukun famili iya bila kan mesumoto karjona tangkel saleko akar jaa terdeka aja jago jalan terteka aja Arwah berdekat sange Salman. pada bener Nape bolero berderno Arwah Imam Heri pun pada bener kakak tok kerajaan nasela ajina mutu nak kita buat Ngicung pun. tulat nong matawi mai matawi Wah. matawi mayu we sia ayo beuri pomalem pomat laju abele tika je banyak simpenan abele cuma simpenan kok Lo. Di majalah naga lo. nong Acara makmula sake le apa rek sawi Aduh madak dengan norok makmula maktra seneng ida kenel tepat apa banyak abini mun seneng Padat mula lek cak nama terno eko cak reng lalake montak abini telok cak ngapa kale bunyanto berem eko cak neko tak jantan bagus jantan jago jalan Andi Agarja tanggal 2 bulan sanga tak gampang mak orang sakit le orang sakit lidah tanggal sanga juga bulan sanga ngaturaki selamat datang pendawa limo muda musah tak gampang mak orang Sugiat sakit tolong yang pulang. to aniko angkruk wongal manting oh harto har semar misem padat Sahri benar orang lalaki ida ketak datang cara mater noleh selamat datang Suhrita Serjaya nape pole pendawa limo muda Monecat ngak mat
lalake bini Terus tantana eboloncoi Terus coknya banyak tika abini Terus? pun mule tika oleh nukui sengak bektona mule tika kun perak nukui maksud tu tak anu nah. Bila sari putra terbuang roak pun alongku roak kak surina serajaya pun pada bedeng setia hati mon kasumoto kendel pakun sayang kendel tak kera lopa lopa roak herile nape kode roak bede Muhammad jago jalan arwah pun pada bedeng cahaya purnama mak bocah tika mathawi lalake jantan andi anak jika berempah Oh 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 aku rindu padamu Heri mak bocah tika lalake jantan andi anak mathawi semar di semberempah ada anak-anak jago jalan mathawi tika berempah soal jantan tak iyo korban anak ida sanon to banyak apel panyumpet ko wah muntahan di tak kunentar munduk bo kaun jangan bulat kaun jangan le ya ambu be dimma senyaman nekok palapana palapana mari dah cepat dikalek kentong kengan sengak tika tero arasaana tidak Cek gentong kengan jak nampak haji Busaman le Sengak idang terus arasaana Walau panayat to maket ngamana mendak popule kaju kok sampe Jak nahana pile Pensuyono juga sampai senyaman Juga sampai senyaman Palapa semor tak nasuh di Ramaya ngale di kampung terarasa anak mendak penting le mak berselake Oh 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 Mitro arasaan aja nasi sahe lokal manting temor seakerja Bunga family ada koan nanjak apa itu syuting sama Ramayana ya kok Oi buru menang bangke buru menang kan Kono mau bapak rego nih. buru menang Meke kalang kok lagi Yuri ya tapi Lapor ayo lapor 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 ayo lapor Lapor dek pak kale bunderno Abereng ben mathawi Yus Dela lapor ayo lapor lapor kapak kalebun materno lapor bun kaule lapor bun mathawi sabaket menang Lapor ayo lapor Lapor ayo lapor Lapor kasetia hati Bila yudi ruak lagi nadela Iya
Itemu sadia. Itemu sadia. Mohyi sema kabin. Cahaya purna. Olak juga pada beda. Yuki juga membeli tengga. Yuk toron ida kendil. Buru ningali ali. Buru ningali ali pis kok. Ma otal katuaan kok katuan tak kira nyorot tulin. Jak bila mula sarong alipis. 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 Aan juga calon garja atas nama tak kira nyorot sebungso. Kayak to. Hah? Saya bodoh si anyar yo. Tak tahu boleh tapi tak kira mian, minta nemu nyari senirbek cara jeria. Kong lakong panas sedikit juga disitak mari terok ayana gutsi. Murah hemblang kon mereng juga bersama Subyan nikmat juga tak ketinggalan ayana Revi juga atas nama Sri Gala Muda juga ayana Firdausi. Mayuk bermaariah Latina lah sepenting lah. Hah? Mbak iya ntar ko si alipis pak ko si ambut atanya si siapa si matoron mak buruan nah. Iya gentek nomor kusu tak ko si norok nya. Nggak burung lah. Jadi ya. Tiga minta kecung kiri, minta kecung minta nyanyian. Oh tepat aku. Yang kok kede bulat-bulat anget-anget tahu bulat ada sotong yang lu yang kok kede lonceng tak pate meler. Hah? Gerigis mengundang ngejung ke atas tak ibu kiwan rahim. Selamat datang. Kiripto juga adi semacam lah bos beres segala konglong kuipon nyolet mercon beri enna pencot ngamuk se macan nyolet mercon beri enna tulin sia aduh banyak mercon na gini kok juga beres ini Rina hui yalok ida kendil Rumah serah oro salah konglong kuipon Sri Gala Muda angin topan sumber urip putra terbuang masih serbedur lajek meler tali sakti Gerigis aduh hujan soyo suwe antar geduke kudute abu goriko opo tahan dirasano gerigis mas eman du di dari seru aduh ojo sing jodoh bakal kanis bengkak leheri panas dingin tak kira neret sebung suara wayangan bunga famili setia hati Asjuki nikmat semaria karya Gurai
Ngejung. Ngejung. Ngecuk, ngecuk. Nung 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 nung. Agrab tibi wa akarajaan. Mak lopot. Tawa tawa. Tawa. Deng 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 deng. Mon ani kok tak kira nyorot sebungsa agrab tibi akarajaan tangkal balu lekor wa bulan sangat bulan sapala tangkal 12 karjana cara kena bunga famili atas nama arwah tak kira nyorot sebungso ya torana longku Alin sakti. arwah misban akarajaan atas nama serigala muda Kolang ruka Junaidi. bila rahim ani kok panas dingin bila nono tak kira nyorot sebungso karajana tanggal lekor bulan sayang Niko ali narema atamoy karajana nono tak kira nyorot sebungso juga mama nenaila sekar bila nisban ayana firdausi bulan sapolo tanggal 12 pada tengah bunga famili ruang kak raim ruang yudi pada calon harga setia hati tak kira nyurot Niko dari akarajaan tantana indah famili arwah yudi setia hati tantona pada akarajaan andinia mantan saja setia hati Cangkrek genggong madati katorot Vina amil madenoro denoro lek lencelenan intara kadidejeng arwah bedereng gendeng madati kale noro ule jalan maon laonan edi deja mak loket ya cangkrek genggong
Madetika turun intaran mak lencelen Rawak le edi deje nomor niko 11 aniko nomor 11 Putra Jurdai ngaturaken selamat datang. Wah longgulares satejana Putra Jurdai gini go kong langkong putra Panaungan putra Padengdengan Absaab juga cerekena beluk petok ampun saminuro oh cerekena telok beluk ikwa Bos Moda Semar Mesem juga. Longgulares. sip maksudnya lanceng tak pate meler kong langkong juga bersama di Sudi siakar Panji Laras juga hadir kala ben setong gending jeren nyerek subadikator Panji Laras usul salah kokom atas nama tali sakti kok masurile mabeli teka tunai di anti Putra tunas muda tolak Pasesar Badur juga lanceng meler Sudi akarnya lain Putra tunas muda terjukan Pasesar Badur Ani kok le ponteti tadi sakti wak rakib katuana Serao jadi gelar niko Serao Yunaiti madreja ke onlaonan Sumari Sudi karjana nang ke indah pamili madreja ke tunas muda Pasesar Badur iya made ungke kapangku tayo made ungke kapangku mati Masuri polong ben Rabdule Rawak Rabdu se adik mak Gunung Agung kalau odem terus Rawak Rabdu sandi gelar Gunung Agung tepat Wak Junaidile se anti bayi di bulan bintang ane kok lek bede mati akar je ane kok lanceng meler
tanggal belu lekor siapa tanggal belu lekor sadu malam sadu malam ada lanjut Sarotedung bulat tedung ale dosa ke kamar ngalak kasur sak Sapo sarong kadu wai Supriyati Sarong icung mulang icung ale Ate kerong bula tampai idak kende Mon arwah le mana matsuri mare akarja mare madatang rekon karya agen topan nadi panceng belerle bulan saya Bolera nianto ayana roni karja nama tanggal 2 Mak bulan sangat Putra baru jadi kata selamat datang Setak rajo kuli sana Roak nawir mare akar jelong kulares boleh geni kok bederakip bulan sangat tanggal 2 tali sakti akarja Nape boleh wak tolak ruka ma akarja pada tengah adik nadi bintang tona wak rukun karya bunga fami bulan sangat tanggal 12 mati lanceng melerjungkan akarnya karja wak sinawar le putra pase serbadur lakber arwah le kona pada om keparan Arya sana biyo bila tolak cukan akarja mada tengarap kena karya tolak mon arwah badan jirit nole empat angin topan sahrin putra terbuang pada tak koron putra terbuang arwah pada santri sumari lanceng melah putra tunas muda pada badan angin topan bunga pada tak tolong nekok adalah benle bila mati lanceng meler calon karja mada tengah indah permili angin topan nekok pesena pun esolor le sema suri tekem le semasuri nekok esolor yanto pun arwah tantona baknali sakti tona nape polero wak lanceng beler sumari roak lanceng beler
arwah landek jebol ada sotong ini bulan bintang teh warat seraja wak rasim dari matamu tanggal 2 arwah bulan sangat wak rakit boleh jadi Bunga family. ini anti galau warat seraja ongkos wak bayi di bulan bintang wak masuri mapole tengka serati Berarti tali sakti tak neng tepo. Ku tak percaya lagi janji-janji semu yang membuat aku terhina. Yus Toron, Presti Toron. Ku takkan mengulangi peristiwa dulu yang membuat aku terhina. Cukup ku merasa sakitnya hati ini yang menghancurkan hidupku. Ku tak percaya lagi janji-janji semu yang membuat aku terlena. Cukup ku merasa indahnya hati ini yang menghancurkan hidupku. Walau sepi bagai terpenjara, namun ada surga dalam hidupku. Teraniaya sakitnya hatiku. Bro, kobes salakar lek, kobes salakar. Cek rengjak nasemis nan gelandang jari yang kau tekak majer Pak Yuta saare bakun sanggup gua. Sampai 3? Siapa majer? Jadi ama tabar tibi. Ada tanya aki kamis nanti kalau juga Yuta lah juga boleh gua. Kita guna tak apa lah galak saparapat. Kalau gua nyanyi paling majer 500 dikit. Iya. Sekuntum bunga mekar di taman. Nong. Bene jera bene patok naja. Apa na bene? Disunting musyafir lalu bunga layu dan gugur ke bumi. Kinanti mau karap nang sana. Kinanti. Kita nemu Yuk lah. norok paman
Mayuk noro lencelenan paman asari ale lambon aku rega mokarap kok senang deng atas nama putra terbuat iman nape boleh sumber urep medenang tang pasampurna bertahan untuk mencintaiku. Bengakan deki paong ke helu pamare mak laju ngakan. Nah dikit terkem sekali. Patoron ke helu bila mari toron ngakan basa. Wah. Mun mari beri pencung pas selain ngakan ada emma carana. Yuk tina ada deki patenang. Angin topan juga akar di atas nama Mariono bulan sangat tanggal 13. Ah iya. Juga beda saudara Jailani sagel 11 bulan sapolo. Paklar tiga sing ngambek tamu imat. Anggotana banyak sakarja ayus dak mayus. Oi, arojek teo tengok. Lah cak arojek mayu anyanyi kalau bersetong lagu. Itulah Joko. dia Mas Joko ngakan rojek kelok keluk kihina jeplak. Iya mon gigi bobuan duma ngakan rojek. Pas rojek ke jempu mata, bener ngageruguk. Lah raja usai bese-bese jai, jarang saberengan buat ajar ajari ya. Saya degedik tak noro ya. Saya degedik tak noro. Anak nanya aja. Alek nah, biasanya saya ikat menjailan mon Mariono le. Wak kaki busaman kasenal kasuki. Say. Adu pipiku Dicium Mas Joko. Adu bibirku disentuh Mas Joko. I love you katanya, kayum-yung katanya, sekujur tubuhku merinding jadinya. Ku tak enak makan terbayang Mas Joko. Ku tak nyenyak tidur terbayang Mas Joko. Mas Joko, Mas Joko, membara cintaku, membara rinduku. Berkumis pipis hitam, Cahaya Family, selamat datang. kamuku memandangmu.
Sugito pria berwajah tanpa Pathor Burun Alas cintaku hanyalah Mas Darsono. Jokoku sayang. Jailani Niko juga putra terbuang Darso Akarja Usani juga Akarja Husaini Suarto Noro ya Aduh pipiku dicium Mas Joko. Aduh bibirku disentuh Mas Joko. I love you katanya, kayum-yung katanya, sekujur tubuhku merinding jadinya. Ku tak enak makan, terbayang Mas Joko. Ku tak nyenyak tidur, terbayang Mas Joko. Mas Joko, oh Mas Joko, membara cintaku, membara rinduku. Berkumis, pipis hitam manis, tak jemu-jemuku memandangmu. Segudang pria berwajah tanpa cintaku hanyalah Mas Joko ku sayang. Ku pipiku dicium Mas Joko. Aduh bibirku disentuh Mas Joko. I love you katanya, kayum-yung katanya, Lanjut. sekujur tubuhku merinding jadinya. Lanjut Bunga Family I love you Mas. Jailani pada Jailani Akarja Keniko Mariono tanggal 13 bulan sangat Aduh pipiku dicium Mas Joko. Aduh bibirku disentuh Mas Joko. Katanya kayum-yung katanya, sekujur tubuhku merinding jadinya. Ku tak enak makan, terbayang Mas Joko. Ku tak nyenyak tidur, terbayang Mas Joko. Mas Joko, Mas Joko, membara cintaku, membara rinduku. Berkumis, pipis hitam manis, tak jemu-jemuku memandangmu. Segudang pria berwajah tampan, cintaku hanyalah Mas Joko ku sayang. Aduh pipiku dicium Mas Joko. Aduh bibirku disentuh Mas Joko. I love you katanya, kayum-yung katanya, sekujur tubuhku merinding jadinya. Ku tak enak makan, terbayang Mas Joko. Ku tak nyenyak tidur, terbayang Mas Joko. Mas Joko, Mas Joko, membara cintaku, membara rindu. Bunga Family Oh asik Thomas. Wena yode Family makin asik. Mayana rang-rang boleh. Wena yode Iya Mas. Ojo melo-melo loh Mas. Terima kateng kami ucapkan ya 5 menit kalau mau saklan nak ada Erenisar ya 5 menit mon lobot
Iya Yus itu. Lek Yusmia. Iya kak. Para lenjenan anak antara kaputra mending temur cak risak mendengar je. Iya mayuk naro sayang. Mon adikku tak rodiro. Nape boleh dekok putra jurdai. Tak serjaya lek pendaulimu muda. Mayuk jalan kak tulen. Wak kak suri latek dan tehan. Nape poler wak putra jurdai kak okim. Wak cipto pada kang mas tuki. Nekok rodilek maakar raja seratin tanggal 19 bulan 10 wak secirip to tanto nama belia tengkale adi semacan numpangi pole Wak kak suri juga na pada akar jo. iya le Nape poler wak berderodi. Bila adi semacan wak apolong laban kiripto. Bila kak emen anding na bulan. nekok asmurole laban raito se andi gelar nekok serakuti nekok yumas rale maaf bosaham nekok bede apa sama pencot kamu Bila ka asrawa eko cak apa saja. Iya. Bila pak kama arwa apa saberas. Bila ciripto arwa tantona pabrik kondur tulen. Arwa pada saini semar misa. cirip tau pada ojak nalek pada ojak nak tak kening porop nekok selain teng gua kak kama pangestonan le siang malam cak nae kalian Lah pas sebut situng-situng mun Suhri jera norok mosahlan. Suhri norok mosahlan kadejena. kadejena. Mun kalau nang atua ITB. Oh iya. Keng tekak kalau nang atua Suhri pakun kala kajetep. Neka ara di kerja kerjana bulan sapolo Berselangi mun bulan 10 tak kira bedondem lebet ko. Andi janji tepa Kak Sugianto Ngaki papareken. jak lebur tika jonguco ida kene nikara di akarnya bulan sapolo nikok totok ma akarnya tanggal 6 bulan sangat musahlan bila aman akarnya gani kedua ibu pentolekor mana pancet esto kak Suhri hebat apa saja siang malam maklah kau ingat penolimu muda Niko pada Sugito Niko
Ane kok le Katuana Cahaya pamili ben Katuana putra baru jadi Nikah bada tak ranira. Kata-kata si anyar dulu baru apa keluar Ruak pada pendawa limo. Kareni serpakun estoyanto. Semar mesem kubona tibi laju Kare menajak ngadu semo Raja lintasan Putra jurdaile Pendawa limo moda Nape pole sugi Atau kenikok ben musahlan Patullah Tarebung marana kondur Cak nasan untuk kare sepangorpi Tada kondur pada pangor pile Pokok pada jujur Paminta nama etoroti Tak ngedot dedung Bila tahu tak jujur Nape pola napa minta nata etoroti Seini Putra tolato Tak ngedot dedung Asra tahu tak jujur mujur Nape pola na adi Tak etoroti musahlan Nape pola na jumasra tak etoroti Berema belisan namanya mantul Matian nani kok sekorpi Pas marena ni kok sekema Pamintana pakun etorotile Saking kita ndak eka polonga Jumas sera abosangan Tani kok eman Juali tak kanting jalan Nikok kakak malapun asra Abos anjop Nikok moro laben Rodi eman Sugianto Bukan padamu saklan suhri Munajib Roa apolong kapi Munjat esto Panisar eman Kak Sugianto Munjat esto Panisar eman Sarakuti Aliko asra apa saja Kare estole Kula mulai saben Mas Duki pencot ngamuk Kare esto mula mulai saben Tak roniro Kunti kata dok pesana Roa berema belisana Sekali lagi pamintana Haji Ripto Tak arapa Eko cak sepangorpi Buduk nala telok Pokokna bada balancana Nape polana tak etoroti mujur Berema Terta oba dengan pangistona Tak roniro Apel mosair Apel asmuni Apel amon Asmuni noro yo Apel buniman Apel jumahwi Apel kahar Apel ali Cak tak sugito Kan anguk sepangorpi Tak usah
paraben ani kok repot ngajeri mon pangurpi warempaan lencak mon pangurpi marempaan lencak pada nasi disaro Rekare eman Baku neguk janji kak saini Rekare esto kak kama ote baku noroti Ape ali Pelamboyan jago tengkong putra pakontem selamat datang Bakun eman Kare neguk Madanoro lanjalanan iman bunga family ipenta abang istona mon arwah putra baru jadi mak panjilaras Absa putra panaongan cahaya milik iman mon arwah Sunan Abu mon anika doa absa Sunan Abu Ruah pada tempat Fathor Darsono akar raja bila darsono akar raja Pusa ini tanggal 13 bulan Sakono nikok jailane gelak pon ATF kabula iman ipalakui nyari masalah Abdul Sakar tak ketinggalan ruang aton anik kok berdosa nabi ruang usul panjilaras bila pat orban sugito ruang pon laris dek mas tak diser kau orang ngapa diser ka pengogung ya ye Cek paksa kak mas op lamun palas droma medena siratin aja kirim kembang kubur jroning bumi kuburan ing kasur sare
Sanabi Haryono Rakon jati sasapena setraung oman santapena payudha roman medenarati Dek emas pangis pagis tone tembang sen tembang senompri yodo yaye cek sing Haryono bon busaine niku karjane pabereng bermak atak yaye kala ben setong lagu hadirmu bagaikan dalam mimpi. Mak Idin ada nih kalau ke situng. Mak berak pakai katok tak kelemi tak bukan nak. Ayo jaga usul Sunan Abu Husaini Darso. Lendoron meskipun berakhir dengan mengerikan namun tampilan tetap totalitas bro. Bersama putra Panaungan Absaab juga ampun sami hadir kong langkong Panjilaras Cahaya Family putra baru jadi kalaben setong gedeng ayak talu dek pandek belekai
apa aja Ria? Mak Maria talu biri orkes Nyoba. gimbot kon selet cek gibo. Berarti sebenarnya ini soal. Iya. Cung TV coba yuk. Aja dong. Jeri ya. Mon pas jeri ya pangecung sema jero siapa? Engko Iya di mola pese tulen cek turun telo kali buat naturin. Niko Aryono le ma akarjo tanggal 13 bulan sanga mak bulan sanga Bagus mantir salamet ya karja ego. Mana tengah niko sensa set nape polerak darsono tanggal 14 bulan sanga Toron manusia si paling tenang salam dunia geniko. Semalam pada mada tengah rekon karya Aryono akarja le bunga family Nape boleh niko Sunan Abu Kak Fathor pada akar aja bila dapat kabektona le tersalamet Andi niat terteka ajat putra panaungan jailane bos muda Semar Bisa inaungi pedang setanku Ane kok pada aton Nusantara bos muda jailane ini kok nyaman si andi si gelap ruang usul ini kok misnan tuan rumana darso akarja sedarso bunga family jak nase sugi toilet palek bakun bunga family Saryono wa sesa paket sedarso sapake semalam rukun karya aktris tak ngening kok Sesunan Abu juga rasa paket kang semalam rukun family aneka pada darso pada tengah bunga family si Abdul Syakir nangke adik Nadibi sero om Sedersono sesa paket semalam rukun karya Sesunan Abu rukun family Keng mula ka Abdul Syakir andi otang budile seeko cak jerkena telok beluk obat sakit cetak Nabe boleh wak sepusa ini pada naga setak paebun tersono ani kok busa ini agar je bila aton pada Apollo aton desakun absaan arwah pada Apollo Kak Sugito 14 okoran atek neng jajaan pokok pada beres pada sekek Abdul Syakir Iya, patenang. tenang tak kira palanceng jak Abdul Syakir Sang Aryono le nikah bunga family ben rukun karya transfer pala kui ban Wak jailani sedar sono bunga family ben rukun karya
paheng ngahapi corak nago. Nape boleh niko beda Sunan Abu Bunga family ben rukun family. Pakanan nasi cekung jak Sunan Abu. Atas nama putra baru jadi Cahaya family. Aneka putra baru jadi le nape boleh Aneka jago tekong rang-rang kahar. sesalamat le tantona bulan sapolo mada tengah nekok sero of kak yanto nekok sero Aduh tina abdes syakar tekak tak abri korbian. Pokok najak kakak berjek balajek masalah se utang budi. dan salam nekok dari dosakor muntero tak balanjongan gelandang ampu abri korbian ampu abri korbian. Aduh tina pokok esogo Nekok selamat lamun misnan Sunan Abu Kak Pator nape boleh wak sugito katuan arwah Cahaya family bila terso bunga family rokon karya Sunan Abu Bunga family ben rokon family. Cukir-cukiran le mata toron boleh Cukir-cukiran kan isari areng senang tongan Cukir-cukiran pelamboyan benrang-rang kahar putra pakondang nape pole jago tengkong bila pelamboyan arwah mak apel alining bila putra pakondang apelmu sayang iman Putra Ababel tasek merek buser sakalang kong balong guna mon ane kok pada along kuka sakalang kong palong guna setak Koron. lawan gelu saun lalu pak bereng sekali pada berek na pak bereng buser putra Ababil tasek mireng tukang solet ada geng korek ne paring kesela saya nyolet ke boleh go ada tak ikelok tekak nyolet sanonto tak ikelok tigang kimon iya kong lakong juga pada karya putra Sutikno juga Haji Duman lah Bu Yadi ada saya solet go jak nasi sahur kare korek nasati tak ekelok ko mun lambok ngolap ye man solat di berek ngolap ka di temor doh bra turan lah ngalak daftar hadir latina kopi na kakandeki nayup kelu Nika edi senang tengah kok minta gending talang kak nang tengah mak dari baba edi
bentasik mireng jago tengkong le putra pakondeng sahur akalampi sedap kodak edi ngene ngaki papareken edi engkau pamenang edi tak ajalana keng asaro bila padang bayi ganteng kendel tak kuat reng lake tada pesana pokok ndak manyito tada pesana bana bula kor ndak manyito lah bagus ajorak menang apa pareken dolen akalampi kok kain selarang setelan lapen pecungan mon asara kan sokone mun arwah karya putra usul pangistone salagi korang pangistone salagi korang yang tak etemo indah di kampung Engkau kalah terus mulai dua Tolen, kosong mana mata dukung kok sakale boleh gula kulen. ada turun nama tak turun Engkau gila kamu tahu lah bakal lagi ya. 2-0 Engkau sakit tongkeng. jadi apa nih tongkeng Di mah tongkeng kan. jadi asonyo Ay, dia sakit sonyo. tongkeng ini dia Jadi ya ya. Iya Iya. tongkeng sakit tongkeng kok. aduh sakit tongkeng. dia tak santai tempat kajerobak Jadi apa ada coba? iya Iya. 2 jerobak nale Mata letu. aduh letuk apa dia cek lah saya kata tujuh tak letuk kok Mana lagu minta tujuh iya. ada turun ada emak ande Ada gemi kapi saya tak akemi turun yuk mak pak karun turun putri saya nyumper Lagu na apa kasih nyumper ayo. Bodoh mauku. tepak ka putri saya cer mat bahare japok mangkat hedek berek malam bat kok Lagu na mana di mah beb. laguna apolong saset pole laguna kalampi koning kapi mak tepak kagulkar kok Puni manang tengah kia, hah? Apel mau sayur, apel mau sayur bisa kia nang teng, keng cangkir ampu legei. Apa ya? Nyanyi apa mak tepak kabelen tegap bisa toron dah. Iya gila cuy. Apa anak cek jarak beri nak mik lama lerek tulen. Aduh buyung. Nyata itu mau seher aga. parak jerobok Keng jam po jalan malam mata katondu. Mata anak pede. Cek nak kan anak muka jari dia. Apa? Iya. Nyanyi apa nak? Tuh mak bibir dawat nana mekar-mekar pada nama latih buru capok ojan. Apa yuk? Oh joget. Andai kita tidak berpisah selamanya tetap berdua, bebebku. Apa Bres? Buat
nyanyi ya? Iya maksudnya nyanyi apa wana? Nyanyi mak mendadak kaidah mata kasih ini, Bu. Hadirmu. Allah tatang kompol. Anu. Andai tak berpisah. Andai tak berpisah Zaini. Andaikan kita dulu tak berpisah, takkan seperti ini. Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Yeah. Tali yang putus di tengah, Amon Haji Tuman Mahrus Tekno Kahar Apel Ali karena sayangku padamu kasih. Walaupun ku coba mengalihkan rasa, dirimu takkan terganti. Andaikan kita dulu tak berpisah, takkan seperti ini. Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Ternyata hatimu buta, buta karena tabir kepalsuan. Ngejung, ngejung, ngejung. Mun aneka putra pakandang akar jaa tangkel enam. Mun arwah le putra pakondang pelamoyan karajana mak tanggal enam. Anu niat terteka hajat bulan sangat. Wan aneka flamboyan, Apel Ali ngambek tamoy tanggal 6 le nape boleh. Ane kok beda Buniman, beda Amon, beda Sahur, beda Mahrus, beda Kahar. Lala Buyade Arwah Sudekno Dalon kerja
sahur-sahur ruang marus ruang kusor bila gak rahman atasek mireng Pak apelmu sayang pada bodoh apel alile arwah apel karang rakang tantona pun pada dari nahwi bos sarong Pakin dengan nasi mau jahri. arwah pada sahur-sahur Sutekno wak seakar jauh Kak Rahman nanti niat keletot keajak selamat datang wak pangeran selem ke jamu sarungan sakala kong lombu epon Roh bila bosan Mentara pada apalong Wak pak apelamu sayang Pak apela ali Amboya napa boleh wak karya putra karja dabak bulan sangat putra Madring Timur ia torana lombu Roh edi pada apalong kaan Soroka ada Sutekno nanti niat terletak keajak teka ajak Korpian nanti tina sesutek no tak keluar Kudu aneh ani kok seepolong Pada kendel seepolong Sutekno ya engkau kadang Karya putra kak putra apel mo sayang apel alita kadikala asik mere Dalon karja Sutekno Putri famili satu mana Andi niat regendan Mantar tekaan mun arwah dung alik setak nyiksa tapi boleh putra tua buter selamat datang Terakhir selamat datang putra tua butir permintaan kadento dari saudara Rina Hui. Seto gending subedikator giga Ya dinto. bapak dan anak kanak Gending epon akadi. Klopo moncir. siji loro telu papat limo mona aneka permintaan dari Rina kocak maka tuana putra mandik lemur benyonya aman Rawak setak nyiksa bendua butir pangeran selon. tantona abu sasarong wak rina widungan nyaman
Siji loro telu papat limo enam bilarina kuwi apa sarong arwah aman arwah dungan nyonyana korenda aja ciblekan polo laiman Longgulares tamu ngireng longgulares korenda aja terosan siji loro telu papat limo enam ruwet misnan menyonya nyonyaan tantona bodo ilang nape boleh kak mat terus semulanya Aniko le setak nyiksa Sapi Udin morangi Pangeran Silon nape boleh Apel Rahman Nyonya Adnia Kak Patnur ikan sedari poteran Siji loro telu papat limo mon arwah misrana rasa manding temor wah persatuan karina kuwi roa riri tantona Niko le Niko bedasuh tirolis rekare sayang eka punungan kare seting tadok pesanan siji loro telu papat
temur bila putra manding temur wak katuana teratan rina wibanyonya ama tantona apa sasarong BAS laban lamiri siji loro telu papat lima wak rina kui compok nama sok kadojo kabar mak itikungan mari ulang tahun putra manding temur ruak mislen madatang bunga pamili ason ramayana sote ramayana lah setong geding secengop say kong langkong juget ngaturake selamat datang dek laba-laba putra tua buter kong langkong juga setak nyiksa pangeran selon made turun pole Yusnia noro bule entara kamungking deje roa le bedereng lok-loken tika made turun entara lejelenan roa red akar je tape bule nyo on sapohora sanaos bule tak akompol bentika bule moci mater salah bede roa bede tak nyiksa sapi utin katuahana Yusnia vinaratin noro madele jelehanan le entara kamungking deje roa mak bede pole murni sejati selamat datang roa bede matlawi Darsona pepole seli dumade maklong kula haris nikok kabedena putra manding temor roa murni sejati le roa le bede pole yo Pinati kacelet le kacelet rambuking deje ruak murni sejati ruak pun pada beti arwak
Wadu entarele Jene tebak laut-laut Ruak-ruak bede Duruak dua buter Niko bede pole Sapi udin nabe pole morae Ruak bede lamba-lamba Mas Iman ada dari Pangeran Selon tukang tongkok Kabi Morai tukang tongkok Rit tukang tongkok ada sekali mulai gilaan noro lek wetanan no ada sekali mulai gila Palataran putra tua puter wak sedang tepone wak tak yeksa ruak rosit penang tengah iya tore para tengah tengah mana Sapa orang tak seneng Dekabes para adikku Depan tak aku Kang dengar kon perawas Kang Kidarito pun pate bula jaro palerek kawak pun menian karpe kawak sot seli manang dengan kia kawat lawi kawak sot tak bisa seli darso namun seresak jomuan raja jomu sang raja sia senyari masak nebu ketemu sapanya senyari masak nemuan raja nemu sapanya mata ningali abdi rasyak de emah mulai gila mangken sangkelono tonjong seto tumencet aning gaganon sampun prapto nang merjo poto angan digowong agung polo dewa gujang kanjeng bumi langit an luwe ing sakbu ono tumancet aning gagahan wong agung polo dewa angan digo bagi penjungah, bagi darso nang tengah. Onja. Yuk nyanyi nak apa boleh? Malam titipkan cintaku ini kepada angin yang malam. Aku rindu ingin tidur bareng. Lopot cek kun sama tona. Aku ingin bersembunyi di selimut yang kau pakai. Berduaan saja nanti.
malam. Pak tenang, bek toki siang. Malam. Sotong, ada sotong 500-an yang kau gede. Malam bisikan pada dirinya, mengapa tiada berita yang aku terima. Ayo selimat lawi toles deki le. Maci ono mayu le. Katakan pada dirinya, masih adakah cintanya kepada diriku, seperti yang dulu pernah terucap dari bibirnya. Cintanya hanyalah untukku. Gelap semakin gelap, awan hitam semakin tebal. Ramayana rang-rang mulai. Malam bisikan pada dirinya, mengapa tiada berita yang aku terima. Wasik Wasik mas, Sage hoe simpatik musik malam. katakan pada dirinya, mengapa tiada berita yang aku terima, seperti yang dulu pernah terucap dari bibirnya. Cintanya hanyalah untukku. Ngecung apa terus nyanyi? DJ. Apa DJ yuk? DJ selebur apa? Saromban pokok DJ. Saromban cek nak keranda cinta.
Seburu DJ nyaman. DJ permintaan. Yuk terakhir. Orang keras DJ nah. Orang keras DJ na. Oh, Jadi tak tarapas KPC jo. Oh bekas ngangkat atas wah. Disko. Jadi tarapas bodoh 100.000 bisa kejo. Saya buru lemai bupak kuntelo jom tak yabi. Wah. Cek sapi datang dek jaga je lagi DJ kok. Lah cok saya kak, weh, sabarengan cok sejarah jadi, yang penting lais apa kok. Bodoh karje tangke, mentek tangke tak nemu lako tu ya. kemuke. Beni mata berkeng abelah. Sip. Maka joi, mak orang ranyeng jadi ya. Wasik, tembak dor. Satnawi Jopera joget karbedi bi lalake semai kok lalake semai malekas Andi PC kecil aku gak tahu yang mungil ku sentil ku kira pensil gak taunya pentil waktu ku tolong aku gak yuk om ke Kak Muhil mulai matlawi Mayu le tembak oleh ngajentor le. Ayo tembak aki sayang. Anda mau tembak ya. Oh sayang. Tembak dalam tidak kendil. Mau aku tak mau. Yang mungil. Ku sentil ku kira pensil gak taunya pensil. Waktu ku tolong aku gak tahu yang nongol. Ku senggol ku kira taunya pistol. Tembak dor. Tembak Tembak dor. Tembak dor. Asik bro. Digoyang setan nyiksa. Murni sejati bro. Anika pese ebuan pon etarema. Mon eman ongkuan tak nyari ya orang lain. Masa sih? Pese eba bolong aniko tanto pon benya. Se eka kerong siang malam lako kenga. Tembak dor. Tembak
lagu nih wena dere. Orangnya piye mas? Jajah ya. Malah muka nak coba sini tak tahu. Ada. Bola. Tahu. Ambu aja. Ambu mayu kali ya kaputeran. Mimanga engkau katopeng. Lakuna kamare tak mare. Nyala aja kolongan tulin. Nyala aja siang malam saya ngucak lalempor obo nyala aja tak tahu cuk bedeup. Aduh berian nak kabarin duan. Nyala aja. Pangarala penyanyi istirahat saking laduh tak tahu. Latina tekak motor rapi elen mayu pompa. Aku tak tahu yang mongil-mongil, yang sentil-sentil. Ambo, tak lebat lah. Aku tak tahu yang mongil-mongil, yang sentil-sentil. Ku sentil-sentil, tak tahunya dia pensil. Tembak-tembak, dor-dor-dor. Tembak-tembak, dor-dor-dor. Dor-dor-dor. Duh tembak apa Mas Ruan Nuring? Tembaknya Yanto Mas Ruan Nuring. Jangan lagu jalan malam, ada pelkat. Terakhir. Ada kion, karena empat. Bondo. Mai jungge cungan, nggak ada. Bapak Dapi. Bapak Dapi Nyonya Halimah. Bota pula na guru banyak besena. Mon kepala guru banyak besena. Benih kepala guru jadi ya. Latina rinahwi deki kau lami tekarinahwi sampean benih pamit tenek kaki. Kepala sekolah. Made Bapak Dapi neko Nyonya Halimah. Seeko cak kepala sekolah neko lek bededito. Neko polong ben bule Nyonya Halimah ngireng pasemak. Made tulen toron ngireng jelen olahonan. Bapak Dapi Nyonya Halimah negok lek bolong bedulen. Mas yo mas Wak Bapak Dapi lek kepala roak sekolah. kejungan pasenengah neko Nyonya Halimah. Neko tolong berbule mas yo mas. Ini Budi. Ini telur Budi. Telur Pak Guru ada 2. Yang satu indukan. Marena Anas selamat nelpon.
Ling. Ani kakak dua ikan ni, kabri dua nak ki. Cara kini katore boleh nak kepala guru ambo tak tahu. Lah ya bentul. Ini anggap sempenan guru. Sempenan anggap nampian. sempenan. Pablong katanya pablong. Teti tanang kanan abri, tanang kacir saya tak tahu cara ruah. Nong 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 nong. Mun ani kok le mapa tapi segentang nape pole nyonya Abeles son demon perak ibu kia 12 juta seekor cak niko kepala sekolah SD Pak SMP SD niko abri dengan kerepian Bapak tapi kepala sekolah ngambak tamu iban nyonya Ali masa are benteng ngambak tamu saare benteng le ekar janani kok misnan laban diri nongkel are ros terosan mak ngambak tamu mak sakit kedeng ri astana nyonya aliman alung kuban pangistona misnan mandririn isoro ongke ane kok le bapak tapi dungannya mana seekor ani kok yanto ane kok batu putih niko yanto le bolong berbulan gede kok misnan bet potrana atong rontong Niko Pak Taufik kepala sekolah larangan permaduan tole Niko misnan juga asin le bila Ahmad Niko berpangan tanah pon pada ngirim rinahwi mare abri saketan sakalan kong pangistona pangistona pangari aku rindu padamu nape boleh wa ibu Alimah Mbak Ririn Bodarima maaf ane kok Bapak Sumrawi le Bapak Sumrawi bila kami rara tanto arasa Abel Norma Sanut Doroni ka akarjo ka aja lebih kelan ni kok senare matamu Rina Vina Toron Ius Toron Presti nekok suotile maakaraja Apel Nur Adam tanggal sitem bulan sapolo suuti ngatore longku Adam Abdul Pigelan Robane Emai niko bedanyo nyaririn laben aan
ane kok pun pada ungke Nika asen palang menbula asen apel norma kaburu torona nape pola niko pada adul bigalen napa boleh wakrina wi katona putra manding temor pada tak turun dunia apa aneka le putrina putra manding temor aneka putrina manding temor ruak misnan mak semangkile ani kok tuan rumah berdiri Nika Ahmad bolong berbula bila pak tapi nengok nyonya lima seekor cak nengok kepala sekolah aneko larangan bermalu sesepuh Ibu Sumrawi Ibu Sumrawi sesepuh Matoro atare tanah bula Sumrawi Cek kaukaran pakon rokon benwisnan Sumrawi mon aniko nyonya ririn rina wi ruaan aniko nare matamoy iko sesepuh Sumrawi niko nyamanan apolong niko satare Bila Pak David ruang penalima kakak Roniko kepala sekolah ruang rinak win pada tak toron sanuntuk pataan dengan ambuan niko kak matra ile aniko bolong berbulan lokal mending lauk bilarina wi aniko apa sasarong uwa misnan tantona aniko pada tak koron niko ego jak taretan nama Sumrawi Sip matur saebu sakalangkong matur saebu sakalangkong sontok de rabuepon sederi Tangerang ya dari Bekasi Sunarti Sunarto matur nuwun selamat datang Batas Jaya kong langkong juga upik calon kerja mendatangkan bunga family Sia, Mbak Opek boleh, Bu. agar je boleh nganyare beeri tulin nyapur telobel beeri tak tahu saya Satya cek berempa jadi ya yuk terakhir kakak wajiban kakak tua grup Dumata jalan boleh ruang katuana manding lemur entara kamba ama bendina huile aniko polong bendula Abdur Rasak stop Bu, nama lanjut ada ngontop nan ada
Bekela kata wanang teng dari dina lek. Ya sip. Mak temu je orang manding timur penter silat te penter tang tengah ya darua. Ningku mancak kata bela peteng napak caltong go. Pokok ngocak dikane ser kabula saben marempak kune kapolong iki kada. Kap. Tang teng lek engkok mulai. Duh mata ker lopak ale du jeperak natang aku. Pokok beda tabuan gendeng tung tak natang bila ku ngunci bagi. Engkau saking tak terjinan jangan. Engkau saking tak itu gas tang nang deng jangan wan lara laju. Gendengnya apa lek? Reng gendeng cara bok nah. Sing engkau gendeng cara bok nah epet kapirun turun jadi lek. Kalaban setong gendeng sandit rang-rang lomong Pak Ibu. Yo Yanto sandit rang-rang Mbak Ama di mai aja lana malam mik bede oreng nang ngale iya hati kabuleki seneng kareni serpa abuk teh dupa abuk teh bagus yo mas sandit rang-rang jalan malam pada parlonale jalan lagi kewajiban Montika senang mak perak jajana tak ada abuk tetika mulai sapan yo mas sandit rang-rang Yanto mak ngocak beda parlona kewajiban mak itu bagus arasa Pak mata janjina bila engat tak ida tedung kendel tak ida tedung sandit putra manding temor kan ngocak bula ajar naki kewajiban lek bula mate orek kapergo kudu mak janji tika mulai sapan aga bae rasa kepeker yo mas sandit rang Yanto senang mojatika mate ereng kaper sama lem oleh berempat bagus janji bertika eka peker siang malam bula tak bisa lupa bula tak bisa lupa yo mas sandit Ramayana mate bula orang kaperle bila malam Jumat Pak Polo situng aga baiti karo saka peker siang malam tak nyedot tedung tak nyedot tedung indah yo mas sandit oleh ben potongan kena niko banyak dungan reng kapera cek sebule coma dua kare seneng eka pekera oh yeah bolong kaduaan bule kaduaan yo mas sandit bunga family matena ambula orang kaperle mon malam satu jak nama te belentong
arep-arepen bule dalam peker ajang cita anda tepaka tak anda tepek sandit Yanto gotolin teron pada mate bolente sing mate acara oleh ben potongan Yanto maneka andi pokok pamintana kendel torot du kendel torot yang menang kok kalah ambu benitoron tene kejungan ani ko cara nikori masalah batas di nama norok laju tikajak ko si mancing toju nakana amete deti bunga family gelek pangapora ko deti sanonto langsung amit deti bila datang apa ngapora bila mulia ko tu amit toju misnan juga engkel ongke juga nyonya ririn mon masalah bisan tina jarang tak ngarte gelek sela bahasa Indonesia bule tak ngarte kok nyoaan juga sip ngireng misnan juga pangantanna putrana misnan isra ongke Vian juga nih kalau ongka. Nyo ana pamit kaula paling mana misnan nyo nyaririn kaula paling Mbak mama bunga family paling mana kaulah Sumrawi apel anar bapak dapik tak ketinggalan reng mulja amit kaula dak lebih kalan napa boleh kau lada amat aset lokal manding lao ruak pada matre ngambek tamu nongkel are sakalangkong pangistan reng mulja pangistan
kendel sakanca amit palemana yanto kaula amit palemana amit kaula da amba Jugan Anita Ruak Kasumarawi Fatmawati Sa Ruak Kak Suryo amit kaula epa tobuka bapak dape ruak juga kaula amit abi dirasa Ruak Pak Dabe juga Kak Mati Pak Akla Ci Ali juga Pak Wat Or Abel Rahman bila Abdurrasan apa sajab jari apa sajab jari juga Matra Sumarto Pak Fendi juga Pak Adem Sutardi Ruak Fian juga Seapa Ngantan Ruak Pak Segi juga Pak Re Pak Mashuri aneka pada Kak Sumrawi sataretan ban misnan Sedianto Sunarto nekok noro dari panas amit terwak nak kamisnan nape ponen wak ririn laban aan wak sesepo buk Sumarawi Kak Sumrawi nape boleh Pak Apel Adani Pak Apel Rasid Kak Matra Inyonya Asmuna Apel Anor tak kadengkalan Jugan Amit dak Pak Davi bila Kak Misnan Jugan Mama bila Rina Wirwa Jugan Mama nyoon amit palemana Opo sasarong jeria kasalaan sakanca nyoon sapora
boleh anika ketuana putra Manding Timur. Cukan apel hayat ala ciali ruah cukan mati. Putri nanape kalam bina maklaju depada domkerle Cukan amit dadak putri na putra lokal Manding Timur. Kasalaan sakanca bunga famili tak konyo ona sapura anika putri Sekarwangi anika bila Sekar niko kembang bila wangi niko om nulin bila mesnan laban ririn rina wi benyonya amat jukan aan tak katinggalan kaulah amet paling mana rina wi abesaro bila rina wi kolong panian anika misnan palamban ririn ririn kasalaan bunga pemilih pan asal Ramayana ulpa jaya takkan tinggalan bila Abbas putra Manding Timur kompak kemkunya kancana kancana kasalaan kaulanyo on sapura rina wi lainare teratapang dia mulai begitulah di akhir sebuah cerita di istana Putra Manding Timur yang telah dikomandani langsung oleh Yang Mulia Bapak Rinah Winyonya Amah. Kali ini Bapak Sohibul Bait Sohibul Hajat Bapak Misnan Nyonya Ririn semoga selalu berbahagia dan jangan lupa bahagia. Kesalahan juga keliburan yuk mohon maaf yang tidak batas atas nama Bunga Family Ramayana Shooting Ramayana Sound System Ulfa Jaya Putri Kendel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Messi lokal Manding Timur.